अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। नावल का नाम नावल के दरमियान में बता दिया जाएगा। चीख की ज़ोरदार आवाज़ पर बर्तन धोती कश्यप के हाथ से ग्लास छूटा था और ज़मीन पर गिरते ही किरचियों में बदल गया। कश्यप ने एक नज़र टूटे हुए गिलास को देखा, लेकिन फिर उसे नज़रअंदाज करके कमरे की तरफ दौड़ी। कमरे का मंजर उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक था। तहजीब बेड पर चढ़ी परेशान नज़रों से नीचे देख रही थी। अभी कश्यप उससे पूछने ही लगी थी कि जुबैदा बेगम हाँफती हुई अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ? कौन चीखा था? उन्होंने परेशानी से पहले कश्यप और फिर तहजीब को देखा। कश्यप ने उंगली से बेड पर खड़ी तहजीब की तरफ इशारा किया तो जुबैदा बेगम की सवालिया नज़रें उसके चेहरे पर टिक गईं। उसने होंठों पर जुबान फेरकर खुद को बोलने के लिए तैयार किया। वो अम्मी, मैं झाड़ू देने लगी थी तो वो कॉकरोच आ गया। उसने मासूमियत से अपने चीखने की वजह बयान की, लेकिन उसकी बात पर जुबैदा बेगम का पारा चढ़ गया था। तहजीब, तहजीब, मैं तुम्हारा क्या करूं? कब तुम्हें अकल आएगी? कोई कीड़ा निकल आए तो तुम चीखना शुरू कर देती हो। छिपकली देखकर तुम्हारी आधी जान निकल जाती है। क्या बनेगा तुम्हारा? पता नहीं क्या सोचकर तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम तहजीब रखा है। तमीज़ और तहजीब तो तुम्हें छूकर नहीं गुजरी। जुबैदा बेगम ने गुस्से से उसके लटके हुए चेहरे को देखा। कश्यप ने उसकी लटकी शक्ल देख बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की थी। उसको हंसी जब्त करने के चक्कर में देखकर तहजीब की हंसी निकल गई। अब हंसते ही रहना तुम्हें, तो और कोई काम ही नहीं। या चीख लो या हंस लो, मैं तो पता नहीं किन पागलों में फंस गई हूँ। वो बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकल गई। कश्यप ने अफसोस से सर हिलाया। अम्मी सही कहती हैं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कोई कह सकता है तुम शहर के बेहतरीन स्कूल में पढ़ाती हो। मुझे तो कभी कभी लगता है तुम बच्चों को कम, वो तुम्हें ज़्यादा डांटते होंगे। कश्यप के मजाक उड़ाने वाले अंदाज पर उसने गुस्से से उसे देखा। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, नज़र आता है। कश्यप ने झाड़ू उठाते हुए कहा। क्या नज़र आता है? तहजीब ने झाड़ू उसके हाथ से ले ली। यही इनका प्यार जो कभी रबड़ की छिपकली की सूरत में तुम्हारे पर्स में रखा मिलता है। कश्यप की बात पर तहजीब ने नज़रें उसके चेहरे से हटा ली। वो तो बस ऐसे ही, और तुम हर वक्त मेरे पीछे ना पड़ी रहा करो। उसके मुड़ते ही कश्यप चीखी थी। काकरोच और तहजीब चीख मार कर उछली थी और कश्यप के पीछे जाकर खड़ी हो गई। कहाँ है? तहजीब ने घबरा कर मतलाशी नज़रों से इधर उधर देखा। पता नहीं, कश्यप ने कहकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई थी। कश्यप की बच्ची। उसकी बात समझ में आते ही वो उसके पीछे भागी थी। आज लगता है दुश्मनों के मिजाज मामूल पर नहीं। इमरान ने किचन में दाखिल होते कश्यप से कहा। उसने मुस्कुराकर इमरान को देखा। तुम कब आए? अभी अभी, लेकिन आपकी बहन साहिबा ने तो सलाम का जवाब देना गवारा नहीं किया, इसलिए सीधा यहीं आ रहा हूँ। इमरान ने टोकरी से सेब उठाते हुए कहा। उसे आज ना ही छिड़े तो अच्छा है, अभी भी उसने डांट खाई है। वो आज किसी से बात नहीं करेगी। अच्छा, तो इसलिए मूड ऑफ है? इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। लेकिन मैं उसे बोलने पर मजबूर कर दूंगा। अच्छा, देखते हैं। कश्यप ने उसे देखकर चैलेंज किया और चूल्हा बंद करके इमरान के पीछे आ गई। तहजीब ने एक नज़र इन दोनों को आते देखा और दोबारा अपना ध्यान टीवी की तरफ मरकूज कर दिया। तहजीब, अब्बू तुम्हें याद कर रहे थे, इमरान ने उसे टीवी में मगन देखकर कहा, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। अच्छा कश्यप, चलता हूँ और अब्बू से जाकर कहूँगा मैं आपका पैगाम आपकी चहीती को दिया था, लेकिन उसने कहा मैं क्या करूँ। इमरान की संजीदगी से कहने पर वो एकदम भड़क उठी थी। मानी, कितने बड़े झूठे हो तुम। मैंने ऐसा कब कहा? उसके घूरने पर इमरान ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोका था। जाहिर सी बात है, तुम जवाब नहीं दोगी तो इसका यही मतलब निकलता है। इमरान ने दोबारा बैठते हुए कहा। तुम हर जगह अपनी अकल से काम ना लिया करो। तहजीब ने जलकर जवाब दिया। फिर अबू को क्या जवाब दूँ? तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद उनसे बात कर लूँगी। तहजीब ने उसे देखे बगैर कहा था। लिफ्ट ना करवाने पर वो कश्यप की तरफ आ गया था। वैसे तुम्हारी बहन को उल्लू बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, ज़्यादा ठहरने की ज़रूरत नहीं। अभी उसने सुन लिया तो तुम्हें बाहर निकाल देगी। तहजीब ने घूरकर इन दोनों को देखा। तुम दोनों क्या सरगोशियों में बातें कर रहे हो? ये तुम्हारी बहन तुम्हारी बुराइयां कर रही थी। इमरान ने सारा इल्ज़ाम कश्यप पर धर दिया तो वो तड़प कर बोली। मानी, सच बड़े झूठे हो। तहजीब, ये तुम्हें उल्लू बोल रहा था। तहजीब की घुरी पर वो हड़बड़ा कर रह गया। झूठ? मैं तो कह रहा था तहजीब आज बहुत तहजीबी याफ्ता लग रही है। लेकिन वो कुशन उठा चुकी थी। एक के बाद दूसरा फिर तीसरा उससे सारे कुशन उठा उठा कर उसे मारने शुरू कर दिए। कुछ उसे लग रहे थे जबकि कुछ को वो आसानी से कैच कर रहा था और हंसता जा रहा था। उसकी हंसी तहजीब के लिए जल्दी पर तेल का काम कर रही थी। उसने नज़रें घुमाकर किसी ज़बरदस्त चीज़ की तलाश शुरू की। तहजीब, जूती। उसने पीछे से कश्यप की आवाज़ सुनी। तहजीब ने जल्दी से झुककर अपने पाँव से जूती निकाली। अभी वो सामने खड़े इमरान पर फेंकने वाली थी, तभी दाईं तरफ का दरवाज़ा खोलकर जुबैदा बाहर आई।
उन्होंने हैरत से सामने का मंजर देखा, जहां इमरान दरवाजे के साथ खड़ा था। तहजीब के हाथ में जूती थी, जबकि कश्यप पीछे खड़ी इमरान को इशारे कर रही थी। दरवाज़ा खुलते ही वो तीनों इस तरफ मुतवज्जो हुए थे। कश्यप की हंसी रुक गई थी, तहजीब के चेहरे का रंग उड़ गया, जबकि इमरान के हौसले और बुलंद हो गए। अच्छा हुआ ताईजान आप आ गईं, ये देख रही हैं मेरी कितनी इज्जत हो रही है, जूते मारकर घर से निकाल रही है। जुबैदा बेगम के करीब जाकर उसने मासूम शक्ल बनाकर कहा, झूठ बोलता है, झूठा सारे जहान का। तहजीब ने चीखकर जूते वाला हाथ बुलंद किया। तहजीब क्या बदतमीजी है, जूता नीचे रखो। उसने घबराकर जूता नीचे रखा। ये कोई तरीका है बात करने का, कोई तमीज़ बाकी रह गई है या नहीं? बड़ा है वो तुमसे 1 साल। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, तो क्या 1 साल बड़ा नहीं होता? जाओ मानी के लिए चाय बनाकर लाओ। तहजीब ने खा जाने वाली नज़रों से इमरान को देखा, जिसके दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे। दांत तो ऐसे निकाल रहा है जैसे बहुत खूबसूरत हो। अम्मी ना आती तो आज इसके सारे सारे दांत मेरे हाथ से ही टूटने थे। उसने चाय का पानी रखते हुए कहा, तुम्हें तो मैं ऐसे ही चाय पिलवाती हूँ, सारी उम्र याद रखोगे। तहजीब ने चीनी की जगह ढेर सारा नमक चाय में डाला और कप ट्रे में रखकर उसने चेहरे को संजीदा किया और बाहर निकल आई। चाय का कप इमरान को पकड़ाकर वो कश्यप के पास बैठ गई थी। इमरान ने कप उठाते हुए मुस्कुराकर उसके भूले हुए चेहरे को देखा, लेकिन चाय का पहला घूंट भरते ही उसका मुंह का जाविया एकदम बिगड़ा था। अब उसकी हालत ऐसी थी कि ना तो वो उगल सकता था और ना ही निगल सकता था। उसने घबराकर तहजीब को देखा, जो बड़ी दिलचस्पी से उसकी हालत देख रही थी। इमरान एकदम उठकर बाहर की तरफ भागा था। जुबैदा बेगम ने घबराकर उसे पुकारा, इमरान। कश्यप भी हैरानी से उठी, जबकि तहजीब इत्मीनान से टीवी देखने में महव थी। तभी इमरान दोबारा अंदर आया था। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? जुबैदा बेगम ने परेशानी से उसके सुर्ख चेहरे को देखा था। अच्छा ताईजान, चलता हूँ बेटा, चाय? नहीं ताईजान, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, फिर आऊँगा। वो जल्दी जल्दी कहकर निकल गया। मुबादा उसे चाय ना पीनी पड़ जाए। कमाल है, अभी तो चाय का कह रहा था और अब पी भी नहीं। वो सोफे पर बैठ गई और सामने रखा कप उठा लिया। तहजीब ने घबराकर उन्हें देखा। अम्मी, ये मुझे दे दें। उसने जल्दी से कप उनके हाथ से ले लिया। ये क्या बदतमीजी है तहजीब? उन्होंने नागवारी से उसे देखा। अम्मी, ये चाय ठीक नहीं। क्यों, क्या है इसे? उन्होंने समझने वाले अंदाज में उसे देखा। वो इसमें नमक है। उसके कहने पर इन्हें बेसाख्ता इमरान की हालत याद आई। कश्यप की हंसी निकल गई, जबकि उन्होंने अपना माथा पीट लिया। इससे पहले कि वो स्टार्ट लेती, उसने कमरे से निकलने में ही आफियत समझी। मेरी तो समझ में नहीं आता इस लड़की का क्या करूं। एक कश्यप है, मजाल है कभी उसने मुझे तंग किया हो। सारा घर संभाल रखा है, इतनी सुलझी हुई है कि अपने क्या गैर भी तारीफ करते हैं, लेकिन तहजीब इसे सवाए शोर मचाने और काम बिगाड़ने के अलावा कुछ नहीं आता। क्यों, अब क्या कर दिया है इसने? आज मानी आया था, जब वो आए आपकी लाडली ने ज़रूर उससे बदतमीजी करनी होती है। आज भी इतने दिन बाद आया था, पहले जूती लेकर खड़ी हो गई, फिर चाय में ढेर सा नमक मिलाकर उसे पिला दिया। वो बच्चा बेचारा चुप करके चला गया। इतना डांटती हूँ, लेकिन मजाल है उसे असर हो। आपने उसे सर चढ़ा रखा है। जुबैदा बेगम की बात पर वो हंसी नहीं रोक सके। उनकी हंसी ने जल्दी पर तेल का काम किया था। हाँ हाँ, हंस लें आपको और आपकी बेटी को, और काम ही क्या है भाई, बेगम बच्चे हैं, अगर एक दूसरे से मजाक कर लें तो हर्ज ही क्या है? हर्ज है असगर, कल को तहजीब को उसी घर जाना है। अब तो मानी उसकी हर बात हंसकर बर्दाश्त कर जाता है, कल को रिश्ता बदलेगा तो यही बातें मुसीबत बन जाएंगी। कोई भी शौहर ये बर्दाश्त नहीं करता उसकी बीवी उससे बदतमीजी करे। इतनी बेतकल्लुफ़ी भी अच्छी नहीं होती। सादिया के मिजाज को तो आप जानते हैं, वो तो पहले ही तहजीब को पसंद नहीं करती, सिर्फ मानी की वजह से बर्दाश्त कर रही है। उन्होंने मानी की माँ का हवाला दिया। जुबैदा बेगम की बात पर असगर साहब चुप से हो गए। जुबैदा बेगम ने गौर से उनकी संजीदा शक्ल देखी। देखो जुबैदा, मैं तहजीब को अच्छी तरह समझता हूँ, इसमें अभी बचपना है, लेकिन समझदार है, वक्त के साथ साथ खुद ही संभल जाएगी। आप भी कमाल करते हैं असगर, 24 साल की हो चुकी है। आपा का फ़ोन आ गया था, वो कश्यप की रुखसती करवाना चाहती हैं, और मैं कश्यप के साथ तहजीब का भी सोच रही थी, लेकिन अब बहुत मुश्किल लगता है। थोड़ी सी तो समझ तो ज़रूरी है, छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देती है। लोग इतने नखरे बर्दाश्त नहीं करते। परेशानी उनके लहजे से जाहिर हो रही थी। जुबैदा, तुम ख्वामखा फिक्र कर रही हो। सादिया भाभी और अफजल भाई कोई गैर नहीं, उसके सगे चचा चची हैं। वो शुरू से उसकी आदत से वाकिफ़ है। मानी अच्छा बच्चा है, बचपन का उनका साथ है, वो समझता है तहजीब को। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक होगा। और जहाँ तक तहजीब की बात है, उसकी शादी के बारे में अभी रहने दो, अभी सिर्फ कश्यप के बारे में सोचो। आप क्या समझते हैं मुझे तहजीब से प्यार नहीं है? बहुत है, लेकिन मैं उसकी हरकतों से डरती हूँ। बचपना माँ बाप की दहलीज तक ही अच्छा लगता है, आगे चाहे कोई भी हो। चचा चची कोई बर्दाश्त नहीं करता। उनके अफसरदा लहजे पर असगर साहब मुस्कुरा दिए। अच्छा बाबा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं उसे समझा दूंगा, बल्कि अभी समझा देता हूँ। तहजीब, उन्होंने ऊंची आवाज़ में तहजीब को पुकारा। जी अब्बू। कुछ देर बाद वो उनके सामने थी। तुम्हारी अम्मी शिकायत कर रही हैं, ये कौन सी नई बात है? उनके कहने पर वो लापरवाही से बोली तो जुबैदा बेगम ने गुस्से से उसे घूरा। बेटा, आपने मानी की चाय में नमक क्यों मिलाया? अब्बू, वो है ही इसी काबिल, अम्मी के सामने मासूम बन जाता है, मैं तो उसे और मज़ा चखाती। वो तो देखा आपने
कैसे जुबान चल रही है। जुबैदा बेगम का पारा फिर चढ़ गया था। बुरी बात बेटा, ऐसा नहीं करते, वो बड़ा है तुमसे, आइंदा उसकी चाय में नमक मत मिलाना। असगर साहब ने अपनी मुस्कुराहट रोककर संजीदगी से कहा था। तो फिर क्या मिलाऊं अब्बू? उसने उनके करीब जाकर कदरे राजदारी से पूछा। असगर साहब भी कोई ऐसा ही जवाब देना चाहते थे, लेकिन उनकी नज़र जुबैदा बेगम के गुस्सीले चेहरे पर पड़ गई। मैं ही पागल हूँ जो आपसे बात की, आप दोनों बाप बेटी कभी नहीं सुधर सकते। वो पैर पटकते हुए बाहर निकल गई तो तहजीब बाप को देखकर हंस पड़ी। आंटी मज़ा आ गया आज, इतने दिन बाद घर का खाना खाया है। हसन ने चिकन कढ़ाई से अच्छी तरह इंसाफ करने के बाद कमर बेगम को देखा तो वो मुस्कुरा दी। तुमसे कितनी दफ़ा कहा है, जब तक फायजा कराची से वापस नहीं आ जाती तुम यहाँ आ जाया करो, लेकिन तुम पर कोई असर ही नहीं होता। क्या करूँ आंटी, आपके बेटे के साथ रह रहकर मेरे एहसासात भी ख़त्म है। हसन ने शरारती अंदाज में दाएं तरफ बैठे दाऊद को देखकर कहा, जो पूरे दिमाग से खाने में मसरूफ़ था। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, भाई थोड़े संजीदा ज़रूर है लेकिन खुश्क मिजाज नहीं। दानियाल ने जल्दी से अपने भाई की तरफदारी की थी। थोड़े? हसन ने हैरत से पूरी आंखें खोली। यार कम अज़ कम झूठ तो वो बोला करो जो अगले बंदे को हजम हो जाए। तुम्हारे भाई साहब संजीदा ही नहीं बल्कि बेइंतहा संजीदा हैं। लतीफ़ जज्बात तो इन्हें छूकर भी नहीं गुजरे। अब के दाऊद ने नज़र उठाकर गुस्से से उसे देखा, लेकिन वो उसके गुस्से को किसी खातिर में नहीं लाया था। अब हर कोई आपकी तरह रंगीन मिजाज तो नहीं हो सकता। दाऊद ने गिलास में पानी डालते हुए उसकी आशिक मिजाजी पर भरपूर तंज किया था, लेकिन मुकाबिल भी चिकना घड़ा था। तो रंगीन मिजाज होना बुरी बात तो नहीं, अल्लाह ने आंखें दी हैं, जज्बात दिए हैं, इनका कुछ तो इस्तेमाल होना चाहिए। दाऊद ने अबरू झुकाकर उसे देखा। ऐसा इस्तेमाल जैसे आप करते हैं। मैं क्या करता हूँ? वह अनजान बनकर दाऊद को देखने लगा। मेरा मुंह ना खुलवाओ, दाऊद कहकर खड़ा हो गया था। उसके उठते ही हसन और दानियाल भी खड़े हो गए थे। वो टीवी की तरफ मुतवज्जो हो गया, जबकि हसन अब दानियाल के साथ बहस में मसरूफ़ था। कमर बेगम ट्रॉली लेकर अंदर दाखिल हुई। आंटी आप इसकी शादी क्यों नहीं कर देती? शायद मौसूफ को कोई अफाका ही हो जाए। कमर बेगम के बैठते ही हसन एक बार फिर शुरू हो गया था। दाऊद ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। आंटी पता है, मुझे लगता है किसी लड़की का चक्कर है, या तो वो शादी के लिए मान नहीं रही या किसी लड़की की बेवफाई का गम दिल से लगा बैठा है। हसन की बकवास पर कमर बेगम ने जिन नज़रों से उसकी तरफ देखा था, दाऊद का दिल चाहा अपना 11 नंबर जूता उतारकर उसके सर पर 10 लगाए और एक गिने। दाऊद, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो मुझे बताओ। मेरे लिए सबसे अहम ये बात है तुम्हारा घर आबाद हो, और अगर लड़की तुम्हारी पसंद की हो तो वो तो और भी अच्छा है। मम्मा ऐसी कोई बात नहीं। अब के वो उकता कर बोला। तुम सच कह रहे हो? वो हंस पड़ा। मैंने एक लड़की देखी है, मुझे पसंद है। कौन आंटी? दाऊद से ज़्यादा हसन ने इश्तियाक से पूछा था। मेजर हामिद बी कॉलोनी में उनकी बेटी डॉक्टर है, बहुत सूझी हुई बच्ची है। उसे देखा तो मुझे ख्याल आया वो दाऊद के साथ जचेगी। हसन ने अबरू झुकाकर दानियाल को देखा, जो पहले ही मुस्कुरा रहा था, जबकि दाऊद का सारा ध्यान टीवी की तरफ था। दाऊद, फिर मैं उनसे बात करूं? आपको ठीक लगता है तो ज़रूर करें, बस एक बात, लड़की में मेचोरिटी होनी चाहिए। मुझे रोने धोने वाली ख़ास तौर पर जिनमें बचपना हो वो लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है, मैं मिसेस हामिद से बात करती हूँ, लेकिन फिर भी पहले तुम उस लड़की से मिल लो, उसके बाद फाइनल करते हैं। उसने गहरा सांस लेकर सर अस्पात में हिलाया था। जब वो घर में दाखिल हुआ तो काफ़ी थका हुआ था। उसका इरादा बात लेकर सोने का था, लेकिन लाउंज में दाखिल होते उसे अजीब सा एहसास हुआ था। इससे पहले वो पूरी तरह समझता। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलकर कमर बेगम लाउंज में दाखिल हुई और उसे वहाँ देखकर हैरान भी। तुम कब आए? अभी अभी, कहने के साथ उसने ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से मिली जुली आवाज़ें आ रही थीं। कोई आया हुआ है? उसने अब नज़रें कमर बेगम के चेहरे पर टिका दी। हाँ, मैंने तुम्हें मेजर हामिद की बेटी के बारे में बताया था ना, उनकी फैमिली को इनवाइट किया है। दाऊद की पेशानी पर बल पड़ गए। दाऊद, इन्हें मैंने बुलाया तुमसे मिलने के लिए। वो जो इनकार का सोच रहा था, उनकी बात सुनकर चुप का चुप रह गया। मैं चेंज करके आता हूँ, उसने अपने यूनिफॉर्म की तरफ इशारा करके कहा। जब वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ सब बातों में मसरूफ़ थे। उसके बाआवाज़ बुलंद सलाम करने पर सब उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। उनमें से एक आदमी जो गहरे सांवले रंग का था, उसने उठकर दाऊद से मुसाफा किया और मेजर हामिद के नाम से अपना तारुफ करवाया। उस आदमी के अलावा वहाँ एक औरत जो यकीनन मिसेस हामिद थी और 2 अदद लड़कियाँ भी थीं। वो कुछ देर फॉर्मेलिटी के तौर पर मेजर साहब से बात करता रहा, फिर एक्सक्यूज़ करके खड़ा हो गया। अब सोने का तो मौका नहीं रहा था। वो किचन में आ गया। उसका इरादा कॉफ़ी पीने का था। अभी वो सोच ही रहा था कि कमर बेगम अंदर दाखिल हुई। दाऊद, ज़रा बात सुनना। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में बाहर आया था, लेकिन सोफे के करीब खड़ी उस लड़की को देखकर वहीं रुक गया। दाऊद, ये नौरीन है और नौरीन ये दाऊद है। मेरा बेटा, तुम दोनों बातें करो और जो पूछना है जानना है एक दूसरे के बारे में पूछ लो। वो मुस्कुराकर दोनों को देखकर दोबारा ड्राइंग रूम में चली गई। दाऊद का इरादा किसी भी किस्म के इंटरव्यू लेने का नहीं था, लेकिन अपनी माँ की बात को रद्द करके उनकी बेइज्जती भी नहीं करवा सकता था। आप बैठे। उसे बैठने का कहकर वो खुद भी उसके सामने बैठ गया था। अभी वो सोच ही रहा था कि क्या पूछे, जब वो खुद बोल पड़ी। आंटी बता रही थी आपने CSS कर रखा है। दाऊद ने नज़र उठाकर उसे देखा। वो उसे ही देख रही थी। जी। उसके बाद आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन की।
अब भी उसने जी की सूरत में मुख्तसर जवाब दिया। इंटरव्यू उसे लेना चाहिए था और ले वो रही थी। चंद मिनटों में ही दाऊद को अंदाज़ा हो गया लड़की काफ़ी कॉन्फिडेंट है। कुछ दिन पहले मैंने अखबार में आपके बारे में पढ़ा था, आपने स्मगलर्स के बहुत बड़े ग्रोह को पकड़ा था। मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हुई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कभी यूं मैं आपके सामने बैठी होंगी। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। उसकी आवाज़ से एकदम एक्साइटमेंट झलकने लगी। दाऊद की समझ में नहीं आ रहा था वो अब क्या कहे। वो कोई शर्मीला बंदा नहीं था, बहुत बोल्ड था, लेकिन लड़कियों से उसकी बातचीत ना होने के बराबर थी। इस खामोशी देखकर वो दोबारा बोली थी, आप मेरे बारे में कुछ नहीं पूछेंगे, आप खुद बता दें। दाऊद ने कहकर किस्सा ही ख़त्म कर दिया। एक पल के लिए वो उसका चेहरा देखकर रह गई, फिर मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम नौरीन है, मैं डॉक्टर हूँ, 2 साल से जॉब कर रही हूँ। हम 2 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। आंटी कमर से कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी। आज उन्होंने हमें इनवाइट किया। आपको मालूम ही होगा हम लोग क्यों मिल रहे हैं। दाऊद ने चौंक कर उसे देखा। इससे पहले वो जवाब देता वो सब लाउंज में दाखिल हुए तो दाऊद और नौरीन भी खड़े हो गए। ओके बेटा, इजाज़त दें, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है जल्द आपसे मुलाकात होगी। मेजर हामिद साहब उससे हाथ मिलाते हुए कह रहे थे तो उसने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया। जाने से पहले नौरीन उसके करीब रुकी थी। आपसे मिलकर मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। दाऊद के मुस्कुराने पर वो आगे बढ़ गई थी। मेहमानों को सी ऑफ करके कमर बेगम जब अंदर आई तो वो खुश लग रही थी। कैसे लगे तुम्हें वो लोग? उसके सामने बैठते हुए उन्होंने उससे पूछा था। अच्छे हैं। और नौरीन कैसी लगी तुम्हें? उन्होंने इश्तियाक से अपने बेटे का चेहरा देखा। अच्छी है। बस अच्छी? उनके कहने पर वो मुस्कुरा दिया था। तो और क्या कहूँ? तो मैं इन्हें हाँ कर दूँ? इतनी जल्दी क्या है मम्मा? उनके हथेली पर सरसों जमाने वाले तरीके पर वो जुज़बुज़ होकर बोला था दाऊद। नौरीन बिल्कुल वैसी है जैसा तुमने कहा था, सोबर, एजुकेटेड, ब्यूटीफुल और बोल्ड भी। अगले लफ्ज़ का इजाफा उसने खुद कर दिया तो कमर बेगम चुप कर गई। वाकई नौरीन कुछ ज़्यादा ही बोल्ड थी। उनका चेहरा उतरते देख दाऊद ने सर झटका। अगर आपको ठीक लगता है तो मुझे मंजूर है। वो कहकर उनका रद्द-ए-अमल देखने के लिए रुका नहीं था। बहुत ही डरावना ख्वाब था जिसने इन्हें गहरी नींद से उठने पर मजबूर कर दिया था। वो झटके से उठ बैठी थी। कुछ देर तो उनकी समझ में कुछ नहीं आया। वो अंधेरे में घूरती रहीं और फिर उन्होंने हाथ बढ़ाकर साइड लैंप ऑन किया। हल्की रोशनी सारे कमरे में फैल गई थी। उन्होंने गर्दन घुमाकर असगर साहब की तरफ देखा जो करवट बदले गहरी नींद में थे। उन्होंने गहरा सांस लेकर टांगे बेड के नीचे लटका ली। उनका रुख कशफ और तहजीब के कमरे की तरफ था। वो अंदर दाखिल हुई तो कमरे में नाइट बल्ब की नीली रोशनी फैली थी। उन्होंने सामने बेड की तरफ देखा। वो दोनों सो रही थीं। तहजीब का बाजू कशफ के ऊपर था और कशफ का हाथ तहजीब के बाजू पर। उनके इस अंदाज पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी। सब कुछ ठीक था तो फिर वो ख्वाब। उनकी मुस्कुराहट सिकुड़ गई थी। या अल्लाह मेरी बच्चियों की हिफाजत करना। उन्होंने बेसाख्ता सर उठाकर दुआ की थी। वो जब कमरे में आईं तो असगर साहब बेड पर बैठे थे। कहाँ गई थी? इन्हें अंदर आते देख उन्होंने पूछा। वो कोई जवाब दिए बगैर बेड पर आकर बैठ गई। क्या बात है जुबैदा? उनके अंदाज पर असगर साहब भी ठटक गए थे। असगर, मैंने अभी बहुत बुरा ख्वाब देखा। मैंने देखा एक जंगल है घना, बहुत डरावना, उसमें सांप ही सांप है। फिर मैंने वहाँ एक लड़की को भागते देखा। सांप उसके पीछे लगे हैं। वो लड़की भागते भागते गिर जाती है। वो सांप उसे घिर लेते हैं और फिर एक बहुत बड़ा काला नाग उसे काट लेता है। असगर साहब ने देखा वो हल्के हल्के कांप भी रही थी। फिर मैंने उस लड़की का चेहरा देखा। पता है वो कौन थी? जब उन्होंने सवालिया नज़रों से असगर साहब को देखा तो उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। एक पल के लिए असगर साहब भी डर गए। वो तहजीब थी। कहने के साथ वो दोनों हाथों में मुँह छुपाकर रोने लगी। एक पल के लिए असगर साहब भी कुछ बोलने के काबिल नहीं रहे। आप जानते हैं ना, सांप का नज़र आना ही बुरा है। फिर उसने तहजीब को काटा भी है। वो मुसलसल रो रही थी जबकि असगर साहब भी परेशान हो गए थे। लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाल लिया था। ये सिर्फ एक ख्वाब ही था जुबैदा। और अगर तुम्हें लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है तो अल्लाह ताला ने मुसीबतों को टालने के लिए सदक़े का हुक्म दिया है। मैं कल ही सदका देता हूँ। जो बला होगी खुद ब खुद टल जाएगी। उनके तसल्ली पर वो चुप तो हो गई थी लेकिन उनका दिल मुसलसल परेशान था। तहजीब ने नाराज़गी से इन्हें देखा। मैंने 1 हफ्ते पहले आपको बताया था हमारे स्कूल का ट्रिप इस्लामाबाद जा रहा है। तब तो आपने कोई एतराज़ नहीं किया था। सुबह मुझे जाना है तो आप कह रही हैं ना जाओ। तहजीब मेरे साथ बहस ना करो। कह दिया ना कि नहीं जाना। इनके दो टोक अंदाज पर वो कितनी देर होंठ काटती इन्हें देखती रही। उसकी आंखें लबालब पानी से भर गई थीं। अगले ही लम्हे वो पैर पटकती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कश्यप ने अफसोस से उसे जाते देखा। फिर कुछ कहने के लिए माँ का चेहरा देखा लेकिन उनका सख्त चेहरा देखकर वो चुप की चुप रह गई। वो औंधे मुंह बिस्तर पर लेटी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर असगर साहब की आवाज़ सुनाई दी, तहजीब बेटा दरवाज़ा खोलो। कुछ देर तो वो ऐसे ही पड़ी रही लेकिन जब 3-4 बार दस्तक हुई तो उसे उठना पड़ा। दरवाज़ा खुलकर वो दोबारा बेड पर आकर बैठ गई। असगर साहब अंदर दाखिल हुए और उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गए। मेरी बेटी नाराज़ क्यों है? तहजीब ने नज़रें उठाकर बाप का चेहरा देखा। उसे एक बार फिर रोना आने लगा। अब्बू, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे स्कूल का ट्रिप जा रहा है। अम्मी को भी बताया था लेकिन अब्बू मना कर रही हैं। अब्बू, मैं बच्ची तो नहीं जो गुम हो जाऊंगी और फिर मेरी सारी कुलीग्स भी जा रही हैं।
اصغر صاحب نے ایک پل کے لیے سوچا کہ اسے زبیدہ کے خواب کے بارے میں بتا دے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہ بھی پریشان ہو جائے گی، اور وہ تو صرف ایک خواب ہی تھا نا۔ تبھی کشف کھانے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی۔ تہذیب نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ اس نے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ کشف نے لاچارگی سے باپ کا چہرہ دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ چلو بیٹا کھانا کھا لو، کھانے سے کیا ناراضگی؟ لیکن وہ بدستور منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ تم نے ٹرپ پر جانا ہے نا؟ تہذیب نے فوراً نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ تم چلی جانا، تمہاری ماں کو میں سمجھا دوں گا۔ سچی؟ وہ خوشی کے مارے کھڑی ہوگی اور ان کے گلے لگ گئی۔ ابو یو آر گریٹ۔ تو انہوں نے مسکرا کر اس کا سر تھپ تھپایا تھا۔ تمہاری امی ٹھیک کہتی ہیں، بالکل بچوں والی حرکتیں ہیں تمہاری، بچوں کی طرح ناراض ہو جاتی ہو اور پھر فوراً مان بھی جاتی ہو۔ چلو اب لاڈ بعد میں اٹھوا لینا، پہلے کھانا کھا لو، تمہاری وجہ سے میں بھی بھوکی ہوں۔ کشف کی آواز پر وہ مسکراتی ہوئی بیڈ کی طرف آ گئی اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ سچ بہت زبردست قسم کی بھوک لگی تھی، وہ کہنے کے ساتھ کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی۔ کشف نے مسکرا کر باپ کو دیکھا تو وہ بھی مسکرانے لگے۔ ڈی آئی جی کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ کانفرنس روم سے باہر آئے تو کافی سیریس تھے، حتیٰ کہ ہر وقت مذاق کے موڈ میں رہنے والا حسن بھی خاموش تھا۔ کاشف نے ایک نظر اپنے سینئرز پر ڈالی اور خاموشی سے ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ لوگ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے کیفیٹیریا میں آ گئے تھے۔ جس موضوع کو وہ ڈی آئی جی کے روم میں ڈسکس کر کے آئے تھے وہ اب دوبارہ ان کے درمیان زیر بحث تھا۔ ایک مافیا گروہ جس کا کام ایلیٹ کلاس کے بچوں یا عورتوں کو اغوا کرنا، پھر تاوان کے طور پر ان سے بھاری رقم وصول کرنا تھا۔ یہ گروہ پچھلے 2 سالوں سے کافی سرگرم عمل تھا۔ کافی جد و جہد کے باوجود پولیس ابھی تک ان کا کوئی آدمی گرفتار نہیں کر سکی تھی۔ اب یہ کیس اسلام آباد پولیس کے پاس آیا تھا اور آج یہ میٹنگ اسی سلسلے میں تھی۔ پچھلے کچھ عرصے سے داؤد اور اس کی ٹیم نے جس طرح بے حد پیچیدہ کیس اپنی جان پر کھیل کر حل کیے تھے تو لازمی طور پر ان سے توقعات بھی زیادہ ہو گئی تھیں۔ اب بھی ڈی آئی جی صاحب نے خاص طور پر یہ کیس ان کے حوالے کیا تھا۔ کھانے کے دوران بھی وہ اسی گروہ کو ڈسکس کرتے رہے۔ اٹھنے سے پہلے داؤد نے حسن کو ان لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے اسے انفارم کرنے کو کہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب حسن تقریباً بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا۔ کل نورین کے ساتھ ملاقات کیسی رہی؟ وہ جو تیزی سے چل رہا تھا حسن کے سوال پر بے ساختہ رکا تھا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے غیبی علم نہیں آتا اور نہ میں سلیمانی ٹوپی پہن کر تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا، مجھے آنٹی نے بتایا ہے۔ داؤد سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے کیپ اتار کر ٹیبل پر رکھی اور خود چیئر پر بیٹھ گیا۔ پھر کیسی لگی نورین؟ حسن نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کافی اشتیاق سے پوچھا تھا۔ جب مما نے ملاقات کے بارے میں بتایا تو یہ بھی بتایا ہوگا مجھے نورین کیسی لگی؟ میں نے صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں جب کسی لڑکی کی تعریف کرو گے تو کیسے لگو گے؟ حسن کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ اس کی مسکراہٹ کو حسن نے اپنے انداز میں لیا تھا۔ بھائی پھر تو ڈاکٹر نورین سے ملنا چاہیے۔ بگو مت، ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ اچھی لڑکی ہے۔ اچھا، حسن نے مایوسی سے سر ہلایا، تو یہ صرف پسندگی ہے، محبت نہیں؟ داؤد نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ سامنے پڑی فائل کھول کر اپنے آگے کر لی تھی۔ حسن جانتا تھا اب وہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، وہ گنگناتا ہوا اس کے آفس سے باہر نکل گیا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ تہذیب کے پوچھنے پر کشف نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بلیک سوٹ پر وائٹ ایمبرائڈری کی ہوئی تھی۔ تم اسکول ٹرپ پر جا رہی ہو یا فیشن شو پر؟ کشف نے اسے ٹوکا۔ کیا کشف، اب تم بھی امی کی طرح شروع مت ہو جانا، یہ مت کرو وہ مت کرو۔ تمہیں کیا پتا وہاں سب ٹیچرز کتنی تیاری کے ساتھ آتی ہیں، بس میں ہی سمپل ہوتی ہوں، کتنا آکورڈ لگتا ہے مجھے۔ تہذیب نے منہ بسور کر کہا۔ اچھا بابا کچھ نہیں کہتی، لیکن تمہاری اتنی تیاری پر امی ضرور بولیں گی۔ تہذیب تمہاری اسکول کی بس آ گئی ہے۔ اس نے تیزی سے برش بالوں میں پھیرا اور ربڑ بینڈ سے بالوں کو باندھ کر ہینڈ بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگی۔ باہر زبیدہ بیگم کو صوفے پر بیٹھے دیکھ رک گئی۔ انہوں نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا تھا۔ تم کیا شادی میں جا رہی ہو؟ انہوں نے اس کی دونوں کلائیوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں دیکھ کر کہا تو اس کا منہ بن گیا لیکن بولی کچھ نہیں۔ زبیدہ بیگم نے غور سے تہذیب کا چہرہ دیکھا۔ کتنے بجے تک آؤ گی؟ رات ہو جائے گی، ذرا مجھے چھوڑ دیں گی زارا؟ اس نے اپنی دوست کا نام لیا۔ کشف اسے چادر دے دو۔ تہذیب نے پلٹ کر ماں کا ناراض چہرہ دیکھا تو ان کی طرف بڑھائی۔ امی آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ زبیدہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ناراض نہیں تھی، صرف اپنے خواب کی وجہ سے پریشان تھی۔ اب جب کہ وہ لمبے سفر پر جا رہی تھی تو وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا۔ نہیں بیٹا میں تم سے ناراض نہیں۔ ان کے کہنے کی دیر تھی اس کے چہرے کی رونق ایک دم بحال ہو گئی تھی۔ باہر ہارن کی آواز پر وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ زبیدہ بیگم نے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونکی تھی۔ کشف چادر لے کر اس کے پیچھے بھاگی تھی لیکن وہ بس میں سوار ہو گئی تھی۔ کشف نے مسکرا کر جاتی بس کو دیکھا تھا۔ ٹیچر اسلام آباد تو میں نے دیکھا ہوا ہے۔ وہ باہر کے نظاروں میں مگن تھی جب اس کی فیوریٹ اسٹوڈنٹ سونیا نے کہا تھا ٹیچر کیا ہم دوسری کنٹری بھی گھومنے نہیں جا سکتے تھے؟ تہذیب نے گہرا سانس لے کر سر ہلایا۔
سونیا کسی بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی اور اس کے ایک چچا سیاست میں تھے۔ جب پچھلی سیٹ پر بیٹھی اس کی کلیگ سارا نے اسے آواز دی تھی، وہ چاکلیٹ اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ تھینکس یار، یہ بتاؤ اسلام آباد کتنی دیر تک آئے گا؟ تہذیب کی اکتائی ہوئی آواز پر زارا ہنس پڑی تھی۔ بس آنے والا ہے، میرا خیال میں 1-1.5 گھنٹہ اور لگے گا۔ اچانک ایک دھچکے سے بس رک گئی۔ سب لوگ کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہے تھے، وہ بھی پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ ڈرائیور باہر کسی سے بحث میں مصروف تھا۔ ابھی وہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب 3 آدمی بس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ آپ اندر کیسے آ گئے؟ آگے بیٹھی ایک ٹیچر نے ان تینوں سے کہا تھا، دیکھیں مس، ہمیں ذرا آگے تک جانا ہے، ہم اتر جائیں گے، یہ اسکول بس ہے، کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں، آپ لوگ اتر جائیں۔ وہ ٹیچر غصے سے بولی تھی، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، ہم نے کہا نا ہم آگے اتر جائیں گے۔ اوے ڈرائیور چلو تم۔ وہ غصے سے ڈرائیور کی طرف مڑا۔ وہ ٹیچر اب بھی کھڑی انہیں گھور رہی تھی۔ شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ چپ چاپ بیٹھ جاؤ ورنہ اٹھا کر چلتی بس سے نیچے پھینک دوں گا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اس ٹیچر کے ساتھ باقی لوگ بھی خوف زدہ ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ بس چل پڑی تھی اور اس بس میں موجود وہ سب لوگ ان تینوں کا مقصد جاننے سے قاصر تھے۔ وہ تینوں اب بس میں بیٹھے لوگوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ تبھی ان میں سے ایک نے جیب سے تصویر نکالی اور پچھلی سیٹوں کی طرف دیکھ کر اپنے دوسری ساتھی کے کان میں کچھ کہا تھا۔ ان میں سے جو تیسرا آدمی، جس کی عمر لگ بھگ 27-28 سال تھی، اس نے موبائل پر کسی سے بات کی تھی۔ وہ لوگ 15 منٹ سے کھڑے تھے اور ان کا تیسرا ساتھی جس نے موبائل پر بات کی تھی پچھلے 15 منٹ سے تہذیب کو گھورنے میں مصروف تھا۔ ٹھیک ٹھاک شکل و صورت کا لڑکا تھا لیکن اس کی آنکھیں بہت عجیب تھیں۔ تہذیب نے گھبرا کر کندھوں پر لیا ہوا دوپٹہ سر پر لے کر اپنا چہرہ بھی کافی حد تک اس میں چھپا لیا تھا۔ تبھی اس لڑکے کے اشارہ کرنے پر دوسرے آدمی، جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، ڈرائیور کے سر پر گن رکھ دی۔ پوری بس میں بچوں کی چیخیں گونجنے لگیں۔ خاموش، کسی کی آواز نہ آئے ورنہ ہم سب اس کا سر کھول دیں گے، ان کا دوسرا ساتھی بولا، جس کا رنگ بے حد کالا تھا اور چہرے پر جا بجا زخموں کے نشان تھے۔ باقی دو نے بھی اپنی اپنی گن نکال لی تھی۔ ڈرائیور، بس یہیں نیچے اتار لو۔ سیاہ رنگ والے آدمی نے سنسان راستے کی طرف جاتی سڑک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بس کے رکتے ہی وہ لڑکا اور کالے رنگ والا آدمی اتر گئے تھے۔ ان کی بس کے پیچھے جو دوسری اسکول بس آ رہی تھی وہ بھی ان کے قریب آ کے رک گئی۔ اس میں بھی ان کے 2 آدمی تھے۔ ان کو وہاں رکے کافی دیر گزر گئی تھی۔ شام کے سائے بھی ایسا ایسا پھیل رہے تھے، بچوں کا رونا بھی اب بند ہو گیا تھا، لیکن وہ مسلسل سہمی ہوئی نظروں سے باہر دیکھ رہے تھے۔ تہذیب کے ساتھ بیٹھی سونیا اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جبکہ وہ مسلسل بہتے اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے تھے اور ڈر کے مارے دھڑکن اتنی تیز چل رہی تھی جیسے ابھی ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ ان میں ایک آدمی دوبارہ اندر آیا تھا اور آتے ہی تلاشی کرنے کے بعد جس کے پاس موبائل تھے اس نے لے لیے تھے۔ سب لوگ ابھی تک ان کا مقصد سمجھنے سے قاصر تھے۔ تبھی وہ لڑکا جو تہذیب کو گھورا تھا اندر داخل ہوا۔ سلطان، وہ لوگ ہمارے مطالبات نہیں مان رہے، بچے کو لے آؤ۔ اس کی بات پر سب نے گھبرا کر انہیں دیکھا۔ اس لڑکے نے اس لمبی مونچھوں والے کو سلطان کے نام سے بلایا تھا۔ سلطان پچھلی سیٹوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اپنی سیٹ کی طرف بڑھتا دیکھ تہذیب کی سانس سینے میں اٹک کر رہ گئی۔ اچانک سلطان نامی شخص نے آگے بڑھ کر سونیا کا بازو دبوچ لیا۔ سونیا کی چیخیں ساری بس میں گونجنے لگی تھیں۔ اس کو دیکھ کر باقی بچے بھی رونے لگے تھے۔ میں نہیں جاؤں گی ٹیچر، میں نہیں جاؤں گی۔ سونیا نے چلاتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ سونیا کے آنسو دیکھ کر اس کے اپنے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ وہ شخص اس کو مسلسل کھینچ رہا تھا اور تہذیب کے ڈر کے مارے سارے حواس سلب ہو کر رہ گئے تھے۔ سلطان، اس لڑکی کو بھی ساتھ لے آؤ۔ وہ جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، اس اچانک افداد پر اس کے رہے سہے آسان بھی خطا ہو گئے۔ لیکن بابر، اس لڑکی کا کیا کرنا؟ سلطان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا نا اس لڑکی کو بھی لے آؤ۔ اب کہ اس نے حکم انداز میں کہا، میں نہیں جاؤں گی۔ ڈر کے مارے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ سلطان نے باہر کی طرف دیکھا تھا، تبھی وہ خود آگے بڑھا تھا۔ تم بچی کو لے کر جاؤ۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، اس سے پہلے وہ صرف سونیا کا بازو کھینچ رہا تھا۔ حکم ملتے ہی اس نے سونیا کو جھٹکا دے کر کھڑا کیا اور گود میں اٹھا لیا۔ سونیا چیخنے کے ساتھ بری طرح اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ بس میں بیٹھے کسی آدمی نے اتنی جرت نہیں کی کہ اس آدمی کو روک سکے، کیونکہ ان کے پاس گن تھی اور جان کسے پیاری نہیں ہوتی۔ سلطان کے بس سے باہر نکلتے ہی بابر اس کی سیٹ کے بالکل پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تہذیب نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور بالکل کھڑکی کے ساتھ لگ گئی۔ بابر نے جھک کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ اب دوسرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اسے کھینچ کر اٹھانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سر پلیز مجھے بچائیں، اسے کھینچ کر لے جا رہا تھا جب اس نے خرم صاحب، جو ان کے اسکول کے اسپورٹس ٹیچر تھے، ان کی سیٹ کو مضبوطی سے تھام کر التجا کی۔ خاور کو بھی جانے کیا ہوا، وہ کھڑا ہو گیا۔ لڑکی کا ہاتھ چھوڑو۔ بابر نے ایک نظر اسے دیکھا اور اگلے ہی پل اپنے ہاتھ میں تھامی گن بڑے زوردار طریقے سے اس کے منہ پر ماری۔ تہذیب کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی، جبکہ خاور کراہتا ہوا منہ کے بل گرا تھا۔ بابر اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر کھینچتا ہوا بس
उसे बाहर ले आया। निकलने से पहले उसने सब लोगों को वार्न किया था, अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है और तुम लोग चाहते हो कि अपने घरों को सही सलामत जाओ तो कोई आवाज़, कोई चालाकी नहीं, हमारे उतरते ही तुम लोग जा सकते हो। उनके उतरते ही बस चल पड़ी थी और उसके पीछे दूसरी बस भी, जबकि वो हैरान परेशान इन बसों को जाता देखती रही। बाबर, इस बच्ची को तुम तो हमने तावान के तौर पर रखा है, लेकिन ये लड़की। सुल्तान ने तहजीब को देखकर बाबर को देखा, जो अब भी उसका हाथ छोड़कर अपनी गन का बुलेट चेक करने में मसरूफ़ था। ये लड़की मुझे अच्छी लगी है। बच्ची को हम काम होने के बाद छोड़ देंगे, लेकिन ये लड़की अब मेरे पास रहेगी। तहजीब रोना धोना भूलकर अब उसकी शक्ल देखने लगी, जो बड़े गौर से उसे ही देख रहा था। इसका दिमाग एकदम माउफ हो गया था। सोनिया इस आदमी से हाथ छुड़ाकर उससे लिपट गई थी, लेकिन उसमें हाथ हिलाने की सकत नहीं रही थी। उसे अपनी जान की नहीं, सिर्फ अपनी इज्जत की फिक्र थी। यूं किसी डाकू का उसे अपने पास रखना और वो उसकी खुद पर जमी नजरें। उसने बेचैनी से इर्द गिर्द का जायजा लिया। वो काफ़ी सुनसान जगह थी, दरख्तों के झुंड ही झुंड थे। यार बाबर, ये लड़की कहीं कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। पहले ही नवाज बता रहा है पुलिस को इतला मिल चुकी है। बस सुल्तान, और कोई बात नहीं, ये लड़की हमारे साथ जाएगी। नवाज से कहूँगा यहीं रुक जाए, ले आए ट्रक, यहीं ले आए, तब तक मैं इससे दो चार बातें ही कर लूँ। वो मुस्कुराता हुआ तहजीब की तरफ बढ़ा और इसी तरह बड़े बेसाख्ता अंदाज में वो पीछे हटी थी। उसे मुसलसल पीछे हटते देख वो रुक गया था और तहजीब के कदम भी रुक गए थे। वो उसे ऐसे ही देख रही थी जैसे कोई हिरनी शिकार होने से पहले रहम तलब नज़रों से अपने शिकारी को देखती है। ऐसे देखोगी तो मैं कैसे खुद को रोक पाऊंगा। वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसके पास आया और उसे दोनों बाजुओं से थाम लिया। तहजीब की रूह फना हो गई थी, मगर इससे पहले कि वो मजीद कोई हरकत करता, पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया था। बाबर ने एकदम उसे छोड़कर पीछे देखा था। तहजीब के जहन ने बिजली की तेज़ी से काम किया था। उसने करीब खड़ी सोनिया का हाथ पकड़ा और सिमत का तयन किए बगैर दौड़ लगा दी। इनको भागते देखकर बाबर एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर वो उसके पीछे भागा था और बाबर के पीछे सुल्तान। वो पागलों की तरह भागती जा रही थी। वो नहीं जानती थी रास्ता कौन सा है, उसे सिर्फ ये पता था उसने अपनी इज्जत बचानी है। सोनिया का पाँव फिसला था और वो वहीं गिर गई थी। तहजीब ने घबराकर उसे देखा। वो उसे उठाने के लिए मुड़ने ही वाली थी, तभी उसे भागते कदमों की आवाज़ नज़दीक से आई थी। वो सोनिया पर एक बेबस नज़र डालकर फिर भागने लगी थी। वो कितना भागी थी उसे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब सांस फूलने लगा और भागने की हिम्मत नहीं रही तो उसने दरख्त के तने से टेक लगा ली। कुछ देर बाद उसने दरख्त की ओट से देखा। कुछ फासले पर इसे वो दोनों नजर आए, जो मतलाशी नज़रों से उसे ही ढूंढ रहे थे, जबकि सोनिया उनकी गिरफ्त में थी। सायरन की आवाज़ अब काफ़ी करीब से आ रही थी। बाबर, यार चल। सुल्तान ने उसका बाजू पकड़कर खींचा था। नहीं, मुझे ये लड़की चाहिए। नहीं बाबर, इस वक्त हमारे पास मजीद कोई चांस नहीं। ये ना हो हम जान से भी जाएं। अभी चलो, जिंदा रहे तो इसे ढूंढ लेंगे। बाबर ने नज़र घुमाकर चारों तरफ देखा तो वो एकदम दरख्त की ओट में हो गई। कदमों की आवाज़ के बाद गाड़ी स्टार्ट होने और फिर जाने की आवाज़ आई थी। कितनी देर तो वहीं दम साधे खड़ी रही और फिर उसने अपने सामने की तरफ भागना शुरू कर दिया, जहाँ से सायरन की आवाज़ आ रही थी। ऊंची हील की वजह से वो कितनी मरतबा गिरी थी, चोटें भी आई थी, लेकिन वो इनकी परवाह किए बगैर भाग रही थी। तभी दूर से उसे पुलिस की 3 गाड़ियां नजर आई थीं। आंखों में आए आंसू ने कुछ देर के लिए सामने के मंजर को धुंधला दिया था। उसने दोनों हाथों से आंखों को साफ किया और ऊपर जाती सड़क पर भागने लगी। इत्तला मिलते ही उन्होंने जंगल के इस हिस्से को घेर लिया था। हसन और काशिफ वहां पहुंच चुके थे, जबकि इन्हें दाऊद का इंतजार था। सर, वो लड़की, अचानक काशिफ की नज़र उस पर पड़ी थी। उसके कहने पर हसन ने पीछे देखा था। एक लड़की भागती हुई उन तक बढ़ रही थी। इससे पहले वो उन तक पहुंचती, वो उसकी तरफ बढ़ा था। कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? हसन ने बगौर उसका जायज़ा लिया था। मैं यहाँ, वो बस सोनिया। मुसलसल रोने से उसकी हिचकियाँ बन गई थी। वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पा रही थी, लेकिन सोनिया और बस के जिक्र से वो कुछ मामला समझ गया था। आप सोनिया को कैसे जानती हैं? मैं उसकी टीचर हूँ। वो बुरी तरह रोने लगी थी। काशिफ, पानी लाओ। देखें, आप चुप कर जाएं, लें ये पानी पी लें। हसन ने काशिफ के हाथ से पानी की बोतल लेकर उसकी तरफ बढ़ाई। उसने बहुत मुश्किल से 3-4 घूंट पिए थे। आप रिलैक्स हो जाएं और मुझे आराम से बताएं, वो लोग किस तरफ गए हैं? हसन के पूछने पर उसने हाथ से नीचे जाने वाली सड़क की तरफ इशारा किया। हसन ने एक नज़र उसकी तरफ देखकर काशिफ को इशारा किया था, जिसने सर हिलाकर हाथ में पकड़े सेल फोन पर कोई नंबर प्रेस किया था। हसन काशिफ के पास आ गया था। दाऊद को फ़ोन किया? जी सर, वो निकल चुके हैं। हसन ने सर हिलाकर दोबारा तहजीब की तरफ देखा, जो गाड़ी से टेक लगाए खड़ी थी। उसके खड़े होने का अंदाज ऐसा था जैसे बहुत मुश्किल से खड़ी हो। करीब जाकर हसन ने महसूस किया वो कांप भी रही थी। आप गाड़ी में बैठ जाएं। वो शायद अपने ही ध्यान में थी। उसकी आवाज़ पर घबरा कर सर उठाया। वो उसकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे समझ ना पा रही हो। हसन को उसकी परेशानी का अंदाज़ा हो रहा था। बाहर सर्दी है, आप अंदर बैठ जाएं। तो वो खामोशी से कार का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। उसने नज़रें उठाकर शीशे के पार देखा, जहाँ वो 2 अफराद खड़े थे और उनसे कुछ फासले पर पुलिस वैन, जिसमें वर्दी में मलबूस ऑफिसर थे। इन लोगों की वहाँ मौजूदगी से उसे एक गुना एहसास हुआ था। पता नहीं
क्या टाइम हुआ है? उसने थोड़ा सा आगे झुककर डैशबोर्ड की तरफ देखा। शाम के 7 बज रहे थे। उसकी आंखों में एक बार फिर पानी जमा होने लगा। अम्मी, अब्बू, कश्यप पता नहीं क्या कर रहे होंगे। जब मैं घर नहीं पहुंचूंगी तो पता नहीं इनकी क्या हालत होगी। उसने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया था। ये कौन है? वो अभी अभी वहां पहुंचा था। गाड़ी में बैठी तहजीब को देखकर उसने हसन से पूछा था, सोनिया की टीचर है। जब हम यहाँ पहुंचे तो ये हमें यहाँ मिली। कुछ बताया इसने? दाऊद ने एक नज़र उसे देखकर कहा, नहीं, काफ़ी डरी हुई लग रही है। सिर्फ इतना ही बताया, वो लोग जंगल की तरफ गए हैं, बच्ची उनके पास है। आधा घंटा तो हो गया है। हसन के कहने पर उसने नीचे जाने वाली सड़क की तरफ देखा। इसका मतलब है ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। दाऊद अब कुछ फासले पर खड़ी पुलिस वैन की तरफ गया था। उसकी हदायत पर वो लोग जंगल की तरफ रवाना हो गए तो वो दोबारा हसन और काशिफ की तरफ आ गया। मैंने इन लोगों को जंगल की तरफ भेज दिया है। इत्तला मिलने पर वो इन्फॉर्म करेंगे। हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। काशिफ, टॉर्च वगैरह रख लो। दाऊद ने फैलते हुए अंधेरे को देखकर कहा था। सवाल ये पैदा होता है, उन्होंने उसे क्यों उतारा? वो तहजीब को पुरसोच अंदाज में देखता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा। दाऊद ने उंगली से शीशा बजाया। तहजीब अपने ध्यान से चौंकी थी। उसने शीशे की तरफ देखा जहां एक शख्स अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रहा था। वो डरकर पीछे हटी थी। उसने मदद के लिए इन दो लोगों को ढूंढा। वो उसे कहीं नजर नहीं आए। बाहर आए। दाऊद ने के कहने के साथ दरवाज़ा भी खोल दिया तो वो डर के मारे दूसरे दरवाजे से जा लगी। हसन ने दाऊद को गुस्से से गाड़ी के दरवाजे के पास देखा तो भागता हुआ उसके करीब आया। हसन के करीब आने पर वो झुंझलाकर उसकी तरफ मुड़ा। ये बहरी है या गूंगी है? हसन ने दाऊद पर से नजरें हटाकर कार में झांका। देखें मिस, बाहर है, हम पुलिस वाले हैं, डरने वाली कोई बात नहीं। हसन का अंदाज इतना नरम था कि वो खामोशी से बाहर निकल आई। उसने दाऊद की तरफ देखने से गुरेज किया था। अब आप मुंह खोलकर ये बताना पसंद करेंगी कि वो कितने लोग थे? दाऊद ने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा था। 3। वो थूक निकल कर बोली। फिर दूसरे ही पल वो फिर बोली थी, नहीं 5 थे। उसे दूसरी बस से निकलने वाले 2 लोग और याद आए थे। दाऊद ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा था। मोहतरमा, यादाश्त पर जोर दें, 3 थे या 5? 5। वो अब सर झुकाकर बोली। आपको क्यों उतारा उन्होंने? दाऊद के सवाल पर उसकी आंखें फिर आंसुओं से भरने लगीं। अब इन्हें क्या बताती क्यों उतारा? कुछ पूछा है आपसे? उसे खामोश देख दाऊद ने कहा था, पता नहीं। वो इसी तरह झुके सर के साथ बोली। हसन तो उसके उतरे चेहरे को देखकर दाऊद को देख रहा था। दाऊद, कूल डाउन यार, वो पहले से ही डरी हुई है और अब चलो, पहले ही काफ़ी देर हो गई है। हसन की बात पर उसने गहरा सांस लिया था। चलो, दाऊद के कहने पर उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च रोशन कर ली थी। दाऊद, इनका क्या करना है? हसन के सवाल पर उसने सवालिया नज़रों से हसन को देखा जो उस सर झुकाए खड़ी तहजीब को देख रहा था। व्हाट डू यू मीन, इनका क्या करना है? कई शिकने दाऊद की पेशानी पर नुमदार हुई थी। इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर हम इन्हें अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकते ना? तो तुम्हारा क्या मतलब है, ये हमारे साथ जाएगी? अब के दाऊद ने हैरत से हसन को देखा जिसके चेहरे पर हाँ वाले तासरात थे। ओह कम ऑन हसन, हम वहाँ मुजरमों को पकड़ने जा रहे हैं, पिकनिक स्पॉट पर नहीं जा रहे। वहाँ हमारी अपनी जान को खतरा है, उसको कहाँ संभालते फिरेंगे? सर ठीक कह रहे हैं हसन सर। कब से खामोश खड़े काशिफ ने भी उकता कर कहा था। हसन को दाऊद से इत्तफाक तो था, लेकिन उसे इस लड़की का भी ख्याल था और तहजीब सर झुकाए उनके फैसले की मुंतज़िर थी। और खामोशी में एक बार फिर दाऊद की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं जहाँ दाद को फ़ोन कर देता हूँ, वो इसे यहाँ से ले जाएगा। आखिरकार दाऊद को ख्याल आ ही गया। दाऊद मोबाइल पर नंबर डायल करता हुआ आगे निकल गया और उसके पीछे काशिफ भी। हसन तहजीब की तरफ मुड़ा। आप गाड़ी में बैठ जाए और डोर लॉक कर लें, अभी कुछ देर में हमारे एक इंस्पेक्टर आएंगे, आप उनके साथ चली जाना। तहजीब ने नज़र उठाकर हसन की तरफ देखा। इतने अंधेरे में भी उसकी आंखों में चमकते आंसू उसे साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो मजबूर था। उसने सर झटक कर खुद को इस सोच से आज़ाद किया। वो चला गया था और तहजीब वहीं खड़ी इन तीनों को लम्हा ब लम्हा दूर होते देख रही थी। इन तीनों की नज़रों से ओझल होने पर उसने घबराई नज़रों से इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। दूर दूर तक कोई जी नफ्स नजर नहीं आ रहा था। इर्द गिर्द दरख्तों के झुंड फैले थे जिनकी लंबी लंबी शाखें अजीब डरावने सा तासुर दे रही थी। उसने झुरझुरी लेकर अपना दुपट्टा अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटा। सर्दी ऐसा ऐसा अपना रंग दिखा रही थी। उसके पांव सुन हो रहे थे। अम्मी ने मुझे चादर भी दी थी। घर वालों का ख्याल आते ही उसकी आंखें फिर नम होने लगीं। तभी पीछे दरख्तों में सरसराहट हुई थी। उसने चौकन्ना होकर पीछे देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो जल्दी से कार का दरवाज़ा बंद करके बैठ गई और डोर लॉक कर लिया। उसे वहाँ बैठे 5 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। उसे जितनी सूरतें आयात याद थीं वो पढ़ रही थी, लेकिन बावजूद कोशिश के वो अपने डर से निजात हासिल नहीं कर सकी थी। जिस इंस्पेक्टर ने उसे लेने आना था वो भी नहीं आया था, और जाने कब तक आता, और आता भी कि नहीं, जबकि वो जानती थी कि वो बाबर नामी गुंडा यहीं कहीं है। अगर वो दोबारा आ गया तो वो क्या करेगी, और उसकी बुरी नीयत से भी वो अच्छी तरह आगाह थी। उसे एक पल लगा था फैसला करने में। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और भागना शुरू कर दिया। अपने पीछे तेज़ कदमों की आवाज़ सुनकर वो तीनों तेज़ी से मुड़े थे। आने वाले को देखकर जहाँ इन तीनों के चेहरे पर हैरत आई थी, वहीं इन तीनों को अपनी तरफ गन तानते देखकर तहजीब के मुंह से चीख निकली थी। उसके चीखने पर तीनों ने गन नीचे कर ली थी। आप यहाँ?
हसन ने हैरत से उसे देखा। तहजीब ने एकदम उसके आगे हाथ जोड़ दिए। देखें प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे साथ ले जाए, वहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। कहते हुए वो रो पड़ी थी। बेहाल होते हाथ जोड़े वो वाकई काबिले रहम लग रही थी। उसकी हालत देखकर वो तीनों खामोश हो गए थे। उनकी खामोशी पर तहजीब ने सर उठाकर इन्हें देखा, लेकिन इतने अंधेरे में वो उनके तासरात जानने से कासिर थी। प्लीज़, वो दोबारा बोली तो दाऊद ने अपना रुख मोड़ लिया। ठीक है, आप चलें हमारे साथ। हसन के कहने पर दाऊद गुस्से से उसकी तरफ मुड़ा। दाऊद प्लीज़, इस तरह सुनसान रास्ते पर हम अकेली लड़की को कैसे छोड़ सकते हैं? अगर कुछ बुरा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? हसन सर ठीक कह रहे हैं, वहाँ अकेले रहने से बेहतर है कि हमारे साथ चले। पता नहीं हमें कितनी देर लगती है। काशिफ की बात पर दाऊद ने हैरत से उसे देखा। हसन को तो वो जानता था लड़कियों के मामले में उसके जज्बात ऐसे ही थे, लेकिन काशिफ, उसने बेजारी से इस लड़की की तरफ देखा जो सर झुकाए रोने में मसरूफ़ थी। उसकी काबिले रहम हालत ने सबके वोट उसकी तरफ मुंतकिल कर दिए थे। हमें इन लोगों को ढूंढने में सुबह भी हो सकती है, और ये भी नहीं पता वो कल भी मिलते हैं या नहीं। तो क्या कल तक ये हमारे साथ इस जंगल टाइप जगह पर भटकती रहेगी? दाऊद ने इर्द गिर्द फैले दरख्तों की तरफ इशारा करके कहा। उसकी बात पर वो दोनों एक बार फिर चुप कर गए थे। मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगी, प्लीज़, तहजीब ने सामने खड़े दाऊद से कहा, क्योंकि इतनी देर में उसे अंदाज़ा हो गया था वो उनका सीनियर है, वो उसका ऑर्डर मानते हैं और वही उसको साथ ले जाने को तैयार नहीं। लेकिन वहाँ अकेले रहने से बेहतर था वो इन तीनों के साथ रहे। अगरचे वो तीनों भी मर्द थे, लेकिन उसका दिल कह रहा था वो तीनों मुख्तलिफ थे, उनके साथ वो महफूज रहेगी। इसके सिवा उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, सो वो अल्लाह के सहारे इन पर यकीन करने के लिए मजबूर थी। दाऊद ने कुछ कहे बगैर कदम आगे बढ़ा दिए। उसके आगे बढ़ते ही वो दोनों भी उसके पीछे चल पड़े, तो वो भी सर झुकाए खामोशी से उनके पीछे पीछे चलने लगी। इन्हें चलते हुए काफ़ी देर हो गई थी। तहजीब ने फूली सांसों के साथ इन तीनों को देखा, जो इतनी तेज़ी से चल रहे थे कि इनके पीछे चलने के लिए उसे भागना पड़ रहा था। कुछ अंधेरा, कुछ ऊंचा नीचा रास्ता, ज़रा सी बेएहतियाती से वो गिर भी सकती थी। इतनी सर्दी में लंबी हील के साथ मुसलसल चलने से उसकी जान निकल रही थी। तभी इन तीनों में से किसी एक के मोबाइल की बीप बजी। वो लोग रुक गए थे। दाऊद मोबाइल बंद करके इन दोनों से मुखातिब हुआ। अभी तक इन लोगों का कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये श्योर है कि वो लोग इसी एरिया में है। हमें कुछ देर यहीं इंतज़ार करना होगा, वैसे भी थोड़ी देर तक सुबह हो जाएगी, तो टायर के निशान के ज़रिए जल्दी उन तक पहुंच जाएंगे। दाऊद ने दरख्त के साथ टेक लगाई। शायद वो खुद भी थक गया था। तहजीब ने बेख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा किया। कम अज़ कम थोड़ी देर बैठना तो नसीब हुआ था, वरना उसे लग रहा था इस जंगल में चल चल कर यहीं उसकी रूह परवास कर जाएगी। वो इन तीनों से कुछ फासले पर दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गई थी। वो तीनों इन लोगों को डिस्कस कर रहे थे। इन तीनों ने एक दफ़ा भी नहीं देखा था कि वो उनके साथ मौजूद है भी या नहीं। उसने सर उठाकर गहरे अंधेरे को देखा। सुबह कब होगी? अगर इन लोगों के हाथ में टार्च न होती तो इतने गहरे अंधेरे में वो वैसे ही खौफ से फोत हो जाती। टॉर्च की रोशनी और इन लोगों की आवाज़ें उसे हौसला दे रही थीं। अपने पाँव में उसे शदीद दर्द महसूस हो रहा था। उसने जूती के स्ट्रैप खोलकर जूती उतार दी और दोनों हाथों से अपने पैर दबाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद होने लगीं। एक तो सुबह वो जल्दी उठ गई थी, दूसरा सफ़र के दौरान हालात की वजह से जहनी और जिस्मानी थकन थी, और सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं था। अब थकन और नकाहत की वजह से नींद उस पर हावी हो रही थी। उसने दोनों बाजू अपनी टांगों के गिर्द लपेटकर सर घुटनों पर टिका दिया। कुछ अजीब सा एहसास था जिसने उसकी आंखें खोलने पर मजबूर किया था। उसने मुंदी मुंदी नज़रों से सामने देखा जहां वो बैठे थे, और अगले ही लम्हे उसकी आंखें मामूल से ज़्यादा खुल गई थीं। वो तेज़ी से खड़ी हुई। उसने मतलाशी नज़रों से चारों तरफ देखा। वो उसे कहीं नज़र नहीं आए। उसके सोए हवास एकदम अलर्ट हुए थे। अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें ढूंढने लगी, पर वो उसे कहीं नज़र नहीं आए। सुने, आप लोग कहाँ हैं? बड़ी मरी हुई आवाज़ में उसने इन्हें आवाज़ दी थी। वो उसे छोड़कर चले गए। पहला ख्याल उसे ये आया था, और यही ख्याल उसको रुला गया था। उसने डुबडुबाई नज़रों से चारों तरफ फैले अंधेरे को देखा, और फिर वो रास्ते का तयन किए बगैर भागने लगी। बेख्याली में जूती वहीं रह गई थी। अब नंगे पाँव दौड़ते हुए हर तरह की चीज़ें उसके पाँव से टकरा रही थी। तभी उसे लगा किसी ने उसका दुपट्टा खींचा था, और उसे लगा जिस चीज़ से डर कर वो भाग रही है वो वक्त आ गया है। उसके मुँह से निकलने वाली चीख बेसाख्ता थी। मोबाइल पर मैसेज मिलते ही वो तीनों तेज़ी से आगे बढ़े थे। इन्हें याद ही नहीं रहा वो लड़की भी उनके साथ है। वो तीनों बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि किसी वक्त भी कुछ हो सकता था। आगे झाड़ियों में इन्हें हलचल का एहसास हुआ था। दाऊद ने हसन को इशारा किया। अभी वो 2 कदम ही बढ़े थे जब उन्होंने नस्वानी चीख की आवाज़ सुनी थी। इन तीनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। एक ही ख्याल इन तीनों के जहन में आया था। वो लड़की उनके हत्थे चढ़ गई। काशिफ को वहीं रुकने का कहकर वो दोनों उस सिमत भागे थे जहाँ वो मौजूद थी। उसका दुपट्टा झाड़ियों में अटका था, लेकिन वो इस वक्त तक इतना डरी हुई थी कि उसने मुड़कर नहीं देखा और दुपट्टा वहीं छोड़कर भागी थी। तेज़ी से भागते हुए बुरी तरह किसी से टकराई थी। टक्कर इतनी शदीद थी कि ज़मीनों आसमान उसके सामने घूम गए थे। उसने सर थाम कर नज़रें उठाईं। दाऊद उसे खूनख्वार नज़रों से घूर रहा था। क्या हुआ? आप चीखी क्यों थी?
حسن کے سوال پر اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ میں ڈر گئی تھی۔ اس نے سر جھکا کر شرمندگی سے کہا، ایڈیٹ، نان سینس، میں نے پہلے ہی کہا تھا اس لڑکی کو ساتھ مت لو، لیکن تمہیں ہی شوق تھا، اب بھگتو۔ اس بے وقوف لڑکی کی چیخ کی وجہ سے نہ ہم واپس آتے اور نہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتے۔ اب پتہ نہیں کب تک یہاں خوار ہونا پڑے گا۔ آخر میں وہ بڑبڑایا، سر وہاں تو وہ لوگ نہیں ملے، لیکن اطلاع ملی ہے کہ وہ یہیں کہیں ہیں۔ ان کے آس پاس ہونے کا سن کر تہذیب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حسن، ہمیں ان لوگوں کو زیادہ ایزی نہیں لینا چاہیے، ان لوگوں سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ اگر ہمیں انہیں گرفتار کرنے میں زیادہ دیر ہوگی تو مجبوراً اس لڑکی کے پیرنٹس کو ان کے مطالبات ماننے ہوں گے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اس صورت میں بچی کو مارنا ان کے لیے مشکل کام نہیں۔ داؤد کے کہنے پر تہذیب کی نظروں میں سونیا کی شکل گھومنے لگی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ نظریں ان تینوں پر ٹکا دیں جو اسے کچھ فاصلے پر ڈسکشن میں مصروف تھے۔ دن کی پھیلتی روشنی میں ان کے چہرے اب واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ تہذیب کی نظریں داؤد پر ٹھہر گئیں۔ وہ ان تینوں میں سب سے لمبا تھا، جبکہ اس کے نقوش پرکشش تھے۔ اس کی باروب شخصیت اسے سب سے نمایاں کرتی تھی۔ جب وہ بڑے غور سے اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھی، تبھی داؤد نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا چلتا منہ ایک پل کے لیے رکا تھا۔ تہذیب نے جلدی سے نظریں اسے ہٹا کر سامنے درخت پر ٹکا دیں۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، کبھی عام حالات میں ملا ہوتا تو اس کی طبیعت ٹھکانے لگا دیتی۔ جنگلی لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں۔ دل ہی دل میں اسے اچھی طرح کوسنے کے بعد اس نے دوبارہ ترچھی نظروں سے انہیں دیکھا، اور پھر اسے جھٹکا لگا۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ تینوں آگے جا رہے تھے۔ وہ ان کے پیچھے بھاگی۔ اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا تھا۔ اچانک اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ وہ پاؤں پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ بھاری قدموں کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ داؤد اس کی طرف آ رہا تھا۔ قریب آنے پر داؤد نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ بیٹھے سے اوندھے منہ زمین پر گری۔ کوئی پتھر بڑی زور سے اس کے ماتھے پر لگا تھا۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ اس نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اب تمہاری آواز نہ آئے۔ اگر تمہیں اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو گھر سے باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ زہر لگتی ہیں مجھے تم جیسی لڑکیاں۔ تہذیب شوق کی کیفیت میں اپنے قریب کھڑے داؤد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ درد، تھپڑ، حتیٰ کہ رونا بھی بھول گئی تھی۔ اب اگر تم یہاں سے اٹھیں یا تمہاری آواز آئی تو یاد رکھنا یہیں دفن کر دوں گا۔ وہ سختی سے کہہ کر پلٹ گیا۔ ماتھے پر درد محسوس کر کے اس نے ہاتھ سے چھوا۔ نمی محسوس کرنے پر جب اس نے ہاتھ دیکھا وہاں خون لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے بائیں گال پر اپنا ہاتھ رکھ کر جلن کے احساس کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ تبھی اس کی نظر پاؤں پر پڑی جو لہو لہان تھا۔ کوئی چیز پاؤں میں چبھی تھی، اس لیے تو وہ چیخی تھی۔ اس نے روتے ہوئے سر گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ جتنا وہ کل سے رو رہی تھی اتنا تو وہ ساری زندگی میں نہیں روئی تھی۔ اس کی زندگی میں 3 مرد تھے، اس کے ابو، اس کی چچا اور مانی۔ انہوں نے کبھی اسے ڈانٹا تک نہیں تھا، اور یہ ایک ایسا شخص تھا جو بات بھی ایسے کرتا تھا جیسے انگارے چبا رہا ہو۔ اور یہ تھپڑ، اس کا بایاں گال بری طرح جلنے لگا تھا۔ اچانک فائرنگ کی آواز پر اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ ڈر کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ وہاں سے ہلی نہیں تھی۔ داؤد کا خوف اس ڈر پر حاوی آ گیا تھا۔ مسلسل فائرنگ کی آواز پر اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، خاموشی بھی چھا گئی تھی۔ بھاگتے قدموں کی آواز اس کے قریب آ کر رک گئی تھی۔ تہذیب نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ جلدی اٹھو، ہمیں چلنا ہے، کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ چند قدموں پر اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں۔ مڑتے ہی اس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئی تھیں۔ وہ جہاں تھی وہیں بیٹھی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دیا؟ وہ اس کے سر پر آ کر گرجا تھا۔ تہذیب نے بڑی بے بسی سے سامنے کھڑے داؤد کو اور پھر اپنے پاؤں کو دیکھا تھا، اور اس کی نظروں کے تعاقب میں اس کی نظر اس کے زخمی پاؤں پر پڑی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے قریب بیٹھتے تہذیب نے آنکھیں زور سے بند کر لیں اور دوسرے تھپڑ کا انتظار کرنے لگی، اور جب کافی دیر تک کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اپنی جیب میں سے کچھ نکالنے میں مصروف تھا۔ اچانک اس نے تہذیب کا پاؤں پکڑ کر اپنے گھٹنے پر رکھ لیا۔ تہذیب درد بھول کر حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی جو بہت غور سے زخمی حصے کو دیکھ رہا تھا۔ داؤد نے پاؤں کے اس حصے کو دبایا تھا جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ تکلیف پر تہذیب نے بے ساختہ اپنا پاؤں کھینچا تھا۔ داؤد کی نظریں اس کے چہرے کی طرف اٹھیں جہاں رونے کا پروگرام صاف نظر آ رہا تھا۔ کانچ کا ٹکڑا پاؤں میں ہے، میں نکال رہا ہوں، درد ہوگا، آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس نے ساتھ میں متنبہ بھی کیا تھا۔ تہذیب نے اپنے دونوں ہاتھ سختی سے اپنے ہونٹوں پر رکھ لیے تھے۔ اس نے جھٹکے سے وہ ٹکڑا نکالا تھا۔ تکلیف کا ایک احساس تھا جو اس کے سارے جسم میں سرایت کر گیا تھا، لیکن سامنے بیٹھے شخص کا ڈر اتنا حاوی تھا کہ اس کی آواز اندر ہی دب کر رہ گئی۔ ٹکڑا نکال کر داؤد نے اس کا چہرہ دیکھا جو دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھے آنکھیں زور سے نیچے بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک پل کے لیے مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کے پیر پر رومال باندھ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ تہذیب نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن زخمی پاؤں پر دباؤ پڑتے ہی درد کی لہر سارے وجود میں سرایت کر گئی۔ داؤد کو اپنی طرف دیکھتے پا کر اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا، چلا بھی نہیں جا رہا۔ اس کے روحان سے انداز پر داؤد نے غور سے اس کی شکل دیکھی۔
اس کے ماتھے پر زخم تھا جبکہ بائیں رخسار پر 4 انگلیوں کے نشان کافی واضح تھے۔ رونا بند کرو، تہذیب نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ ہاتھ دو اپنا۔ جی؟ تہذیب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کم سنائی دیتا ہے، میں نے کہا ہاتھ دو۔ اس کے زور سے بولنے پر اس نے بے ساختہ انداز میں اپنا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھا تھا۔ داؤد نے اسے کھینچ کر کھڑا کیا تھا۔ ابھی وہ ٹھیک طرح سے کھڑی بھی نہیں ہو پائی تھی کہ داؤد نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے کندھے کے گرد پھیلا کر اسے اپنے ساتھ کر کے اپنے سہارے سے چلانا شروع کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ وہ حیرت کے مارے اس کا منہ دیکھنے لگی، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اپنے گرد پھیلے اس کے بازو کے لمس نے اس کے چہرے کو سرخ کر دیا تھا۔ اس کا سر جھک گیا تھا۔ اس کے موبائل کی بیپ بجی تو اس نے تیزی سے اپنا موبائل نکالا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے گرد پھیلایا۔ اپنا دایاں ہاتھ بھی ہٹا چکا تھا اور وہ جو بالکل اس کے سہارے پر تھی، توازن برقرار نہ رہنے پر نیچے جا گری، اور وہ جو فون سن رہا تھا اس نے مڑ کر دیکھا۔ اسے زمین پر بیٹھے دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر سمجھ میں آنے پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تہذیب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ اسے شدید ہدک کا احساس ہوا تھا۔ تہذیب نے غصے سے اپنے زخمی پاؤں کو دیکھا۔ نہ وہ زخمی ہوتی، نہ اس کا سہارا لینا پڑتا۔ پتہ نہیں میں کب یہاں سے نکلوں گی، کب اس آدمی سے میری جان چھوٹے گی۔ اس نے سوچنے کے ساتھ سامنے دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ وہ بڑے انہماک سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا درد کہیں ہوا ہو گیا۔ اسے اچانک اپنے حلیے کا احساس ہوا تھا۔ دوپٹہ بھی ندا رد تھا۔ اس نے اپنی ٹانگیں سمیٹ کر انہیں سینے سے لگا لیا اور اضطرابی انداز میں اپنے چہرے کے گرد پھیلے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا اور دوبارہ ڈرتے ڈرتے سامنے دیکھا۔ وہ اب اپنی جیکٹ اتار رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا تھا۔ پتہ نہیں آج کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک مرد سے اپنی عزت بچا کر بھاگی تھی اور اب یہ دوسرا امتحان اسے نہیں بھولنا چاہیے تھا۔ وہ بھی ایک مرد ہے۔ داؤد کو اپنی طرف قدم بڑھاتا دیکھ اس نے بڑی لاچاری سے اپنے زخمی پاؤں کو دیکھا اور پھر ارد گرد اپنے بچاؤ کے لیے کسی چیز کی تلاش کی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا تھا۔ تہذیب کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ یہ جیکٹ پہن لو۔ داؤد نے جیکٹ اس کے قریب پھینکی تھی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ تہذیب نے جلدی سے اس کی جیکٹ پہن لی تھی۔ اب ذرا جلدی چلو، داؤد نے کہنے کے ساتھ اس کے طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ میں خود چل سکتی ہوں، اس نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا۔ داؤد نے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھا اور کندھے اچکا کر چل پڑا۔ اسے کھڑا ہونے کے لیے اپنی پوری ہمت صرف کرنا پڑی تھی، لیکن وہ اب داؤد کا سہارا نہیں لینا چاہتی تھی۔ 3 قدموں پر اس کی جان آدھی ہو گئی۔ وہ درخت کے سہارے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اگر تمہیں یہ جنگل بسیرا کرنے کے لیے اتنا ہی پسند آ گیا ہے تو صاف بتا دو، ہمارا ٹائم کیوں ضائع کر رہی ہو؟ مجھ سے چلا نہیں جا رہا، کہتے ہوئے وہ رو پڑی تھی۔ تو کیا کروں، اٹھا کر لے جاؤں تمہیں؟ داؤد کی بات پر وہ بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو، میں بڑی مشکل سے تمہارے نخرے برداشت کر رہا ہوں۔ اب اگر مزید تم نے کوئی نخرہ کیا تو تمہیں بھی یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ تبھی اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ بولو، داؤد پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ کیا تکلیف ہے، رو کیوں رہے ہو؟ اب آ بھی چکو کہ وہیں سونا ہے؟ جواباً حسن بھی اسی انداز میں بولا، آ رہا ہوں۔ داؤد نے موبائل آف کر کے جینس کی جیب میں گھسایا اور تہذیب کی طرف بڑھا اور اگلے ہی پل وہ اس کے بازوؤں میں تھی۔ اس نے سر پٹا کر داؤد کی طرف دیکھا، لیکن وہ سیدھا چلتا جا رہا تھا۔ اس کے ماتھے کی شکنوں کی وجہ سے اس کے الفاظ کہیں اندر ہی رہ گئے تھے۔ مسلسل خاموشی پر داؤد نے سر جھکا کر اسے دیکھا، جس نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ ساتھ ساتھ اس کا منہ بھی کھل گیا۔ داؤد نے اس کے تاثرات دیکھے، لیکن انہیں نظر انداز کرتے ہوئے وہ گاڑی کے قریب آ گیا۔ اب تم آنکھیں کھول سکتی ہو، اس کی دھیمی آواز پر تہذیب نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ داؤد نے اسے نیچے اتار دیا۔ تہذیب سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ نظریں جھکا گئی۔ اب کی بار داؤد نے غور سے اس کے جھکے چہرے کو دیکھا اور اسے نروس دیکھ کر اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ او ہیلو، حسن نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ حسن نے ایک نظر تہذیب کو دیکھنے کے بعد داؤد کو دیکھا۔ اس کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی تھی۔ او آئی سی، لگتا ہے کافی گہری چوٹ آئی ہے۔ حسن نے سر سے پیر تک داؤد کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ میں اپنی نہیں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب کے داؤد نے غصے سے اسے دیکھا۔ بچی کہاں ہے؟ بچی کو خاور کے ساتھ روانہ کر دیا ہے، جبکہ ان لوگوں کو بھی تھانے بھجوا دیا ہے۔ ان کے جواب پر وہ سر ہلا کر گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی حسن نے مڑ کر تہذیب کو دیکھا اور اگلے ہی پل اس کے چہرے پر سنجیدگی نمایاں تھی۔ اس نے بڑے غور سے تہذیب کا چہرہ دیکھا، جہاں بائیں رخسار پر تھپڑ کے نشان بہت واضح تھا اور ماتھے پر بھی چوٹ کا نشان تھا۔ اس نے بڑے افسوس سے داؤد کی طرف دیکھا، جو نظریں چرا گیا تھا۔ ان کے بیٹھتے ہی کاشف نے کار سٹارٹ کر دی اور گاڑی کے چلتے ہی تہذیب نے سکون کا سانس لیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کاشف تھا، اس کے ساتھ حسن اور اس سے کچھ فاصلے پر داؤد تھا۔ وہ چاروں ہی خاموش تھے۔ تہذیب نے گردن موڑ کر خود سے کچھ فاصلے پر بیٹھے داؤد کو دیکھا، جو کچھ دیر پہلے اس سے بہت قریب تھا اور اب گردن موڑے انجان بھی لگ رہا تھا۔ تبھی حسن نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ تہذیب نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن وہ بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تہذیب، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی، نائس نیم، اور آپ رہتی کہاں ہیں؟ لاہور۔ وہ شاید آگے بھی کچھ پوچھنا چاہتا تھا جب داؤد بول پڑا، اگر انٹرویو پورا ہو گیا ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ بکو، حسن نے بڑے شاہانہ انداز میں کہا تھا۔
इस वक्त हम लाहौर नहीं जा सकते, ऑफिस जाकर इन लोगों के बयान भी लेने हैं, तो फिर इसका क्या करें। वो तहजीब के बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे वो यहाँ मौजूद ही ना हो। ज़ाहिर सी बात है, तहजीब हमारे साथ है तो हमारी ही जिम्मेदारी है, हम इनके ठहरने का बंदोबस्त करना होगा। दाऊद ने गाड़ी चलाते काशिफ को देखा। उसकी नज़रों का मफहूम समझकर काशिफ जल्दी से बोला, सर आप जानते हैं मैं अकेला रहता हूँ। इससे पहले कि वो हसन से कहता वो भी बोल पड़ा, मामा पापा घर पर नहीं, तुम्हें पता है मैं भी अकेला हूँ। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम तहजीब से पूछ लो। हसन की बात पर तहजीब ने घबरा कर दाऊद को देखा कि पता नहीं वो क्या फ़ैसला कर दे। आप मेरे अब्बू को फ़ोन कर दें, वो मुझे लेने आ जाएंगे। तहजीब ने उनकी मुश्किल आसान कर दी थी। दाऊद ने कोई जवाब नहीं दिया था। गाड़ी एक बड़े से घर के आगे रुकी थी। वो तीनों उतर आए थे। हसन ने बेल बजाई थी। काशिफ ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोला, लेकिन वो अपनी दाएं टांग को हरकत नहीं दे सकी थी। गेट खुल चुका था और एक लड़का बाहर आया था और उसके पीछे एक खातून। शुक्र है तुम लोग आ गए, रात एक पल भी मेरी आंख नहीं लगी। तरह तरह के वहम सताते रहे, कम अज़ कम बंदा फ़ोन ही कर देता है। वो खातून हसन को देखते ही शुरू हो गई। हसन ने हंसकर इनके कंधे के गिर्द हाथ रखा था। आंटी आप परेशान ना हुआ करें, आप जानती हैं ये सब तो हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। अच्छा अब अंदर चलो कि बाहर ही खड़े रहना है। हसन ने दाऊद की तरफ देखा था और दाऊद ने कार की तरफ। दानियाल और कमर दोनों ने उनके ताक़ुब में देखा और तहजीब को देख वो दोनों ही हैरान हुए थे। ये कमर बेगम सिर्फ इतना ही कह सकी थी, मम्मा इसे अंदर ले जाएं, बाकी बातें बाद में करते हैं। कमर बेगम बाहर आ गई थी। उन्होंने तहजीब को गाड़ी से निकाला और सहारा देकर अंदर लाई थी। दानियाल देखो अगर अंकल हाशमी घर हो तो इन्हें बुला लाओ। दाऊद के कहने पर दानियाल और कमर बेगम परेशानी से उसे देखने लगे। दाऊद तुम्हें चोट लगी है? कमर बेगम ने बड़ी बेचैनी से उसका जायज़ा लिया। मैं ठीक हूँ मम्मा, इसके पाँव में चोट लगी है। कमर उसे देखने लगी। जबकि दानियाल बाहर निकल गया। कमर बेगम उसके करीब बैठ गई और उसकी चोटों को देखने लगी। ये कैसे लगी बेटा? कमर के सवाल पर तहजीब ने सामने बैठे दाऊद को देखा। वो उसे ही देख रहा था। मम्मा मैं आपको बता दूंगा, कुछ नाश्ते का बंदोबस्त कर दे। कमर बेगम ने एक नज़र दाऊद को देखा और खड़ी हो गई। कमरे में इस वक्त सिर्फ वो दोनों थे। काशिफ तो कार लेकर चला गया था और हसन भी नजर नहीं आ रहा था। तहजीब ने झुका सर उठाकर दोबारा दाऊद की तरफ देखा, जो आंखें बंद के सोफे की बैक से टेक लगाए बैठा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था उसे कैसे बुलाए। आखिरकार पूरी हिम्मत मुजतमा करके उसने उसे पुकारा था। सुनिए। दाऊद ने गर्दन सीधी करके उसे देखा। मुझे घर फ़ोन करना है, वो परेशान होंगे। दाऊद गहरा सांस लेकर खड़ा हुआ और कार्डलेस उसकी तरफ बढ़ाया और ख़ुद बाहर निकल गया। नंबर डायल करते हुए उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। दूसरी तरफ बेल की आवाज़ आ रही थी और फिर कशफ की आवाज़ सुनाई दी थी। आंसुओं का इतना गलबा था कि वो कुछ बोल ही नहीं सकी। बड़ी मुश्किल से उसने हेलो बोला था। तहजीब। कशफ चीखी थी, अब्बू अम्मी देखें तहजीब का फ़ोन है। कशफ खुशी के मारे चीखने लगी थी। असगर साहब ने फ़ोन कशफ के हाथ से थाम लिया। तहजीब मेरी बच्ची कहाँ हो तुम ठीक तो हो? अब्बू। वो उनकी आवाज़ सुनते ही फिर बेचैन हो गई थी। उसके आंसुओं में रवानी आ गई थी। किसी ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया था। तहजीब ने नज़रें उठाकर देखा। दाऊद उसके सर पर खड़ा खशमगी नज़रों से उसे घूर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस्लामाबाद से एसएसपी दाऊद अहमद बात कर रहा हूँ। आपकी बेटी तहजीब हमारे पास खैरियत के साथ मौजूद है। एक एक्सीडेंट की वजह से इन्हें कुछ चोटें आई हैं, जिसकी वजह से वो फ़ौरन ट्रैवल नहीं कर सकती। दूसरी तरफ से अब्बू ने कुछ कहा था, वो खामोश हुआ था। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। वो इस वक्त मेरी फैमिली के साथ है। नो प्रॉब्लम, इट्स माई जॉब। ओके, आप एड्रेस नोट कर लें। एड्रेस लिखवाकर उसने फ़ोन तहजीब की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने बात किए बगैर फ़ोन ऑफ कर दिया था। दाऊद वहीं खड़ा उसे देख रहा था। मैंने तुम्हारे फादर को डिटेल नहीं बताई क्योंकि दूर बैठे वो ज़्यादा परेशान होंगे। शाम तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे। वो कुछ नहीं बोली थी, इसी तरह सर झुकाए बैठी रही। उसने अभी तक उसकी जैकेट पहन रखी थी, जिसमें उसका नाजुक सा वजूद बिल्कुल छुप गया था। चेहरे पर जा बजा ज़ख्मों के निशान थे और वहाँ से उसकी नज़र पाँव तक गई। उसका बायां पाँव बुरी तरह सूजा हुआ था और उसका बांधा हुआ रुमाल सुर्ख हो चुका था। वो मर्द होकर थक गया था तो वो नाजुक लड़की थी, और जिस तरह वो निढाल बैठी थी, दाऊद को ना जाने क्यों उसे यूं देखकर तकलीफ हो रही थी। इससे पहले वो उसे कुछ कहता, दानियाल डॉक्टर हाशमी के साथ अंदर दाखिल हुआ था और उसके पीछे हसन। हाँ भाई, जवान कैसे चोट लगी? डॉक्टर हाशमी ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। अंकल, ये हमारी कज़न है, इसको चोटें आई हैं। दाऊद ने तहजीब की तरफ इशारा किया। हाँ भाई बेटा, कहाँ चोट लगी है? उन्होंने तहजीब के करीब बैठते हुए उसका जायज़ा लिया। ओह, काफ़ी चोटें आई हैं। उन्होंने माथे की चोट और पाँव की चोट का जायज़ा लेकर कहा। उन्होंने उसके पाँव पर बंधा रुमाल खोलकर ज़ख्म का जायज़ा लिया। ज़ख्म तो काफ़ी गहरा लगता है। फिर उन्होंने दोबारा माथे की तरफ देखा। यहाँ से शुरू करते हैं। उन्होंने कॉटन पर लिक्विड लगाकर ज़ख्म पर लगाया तो शदीद जलन का एहसास उसके माथे पर जागा था। उसकी आंखों में मिर्चें सी भरने लगीं। उसकी आंखों में आंसू देखकर हाशमी साहब हल्की फुल्की बातें करके उसका जहन बटाने की कोशिश करने लगे। कमर बेगम भी चाय लेकर लाउंज में आ गई थी।
हमारी बेटी तो बहुत बहादुर है। उसके पाँव की बैंडेज करने के बाद उन्होंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा था, आपके पाँव में सूजन बहुत ज़्यादा है और ज़ख्म भी ताज़ा है, इसलिए कोशिश करें कि पाँव पर दबाव ना पड़े। इन्हें इंजेक्शन तैयार करता देख तहजीब के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उसने बेसाख्ता अंदाज में करीब खड़ी कमर बेगम का बाजू थामा था। मुझे इंजेक्शन नहीं लेना। उसके रूहान से अंदाज पर हसन और दानियाल की हंसी निकल गई थी, जबकि दाऊद ने खशमगी नज़रों से इन्हें घूरा। बेटा, ये ज़रूरी है वरना इन्फेक्शन का ख़तरा है। तहजीब ने नज़र उठाकर बारी बारी सबका चेहरा देखा। दाऊद की पहनी हुई जैकेट के बाजू इतने खुले थे कि वो आसानी से ऊपर हो गए थे। सिर्फ एक पल की चुभन का एहसास था और फिर जैसे सब ठीक हो गया। बस इतनी सी बात थी। डॉक्टर हाशमी उसे यूं ट्रीट कर रहे थे जैसे वो छोटी सी बच्ची हो। भाई साहब नाश्ता करते जाए। नहीं भाभी, अस्पताल का टाइम हो गया है। वो हसन और दाऊद से हाथ मिलाकर बाहर निकल गए। आजो तुम लोग भी नाश्ता कर लो। और इन्हें भूख तो बाकी लगी थी। वो दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ आ गए। मम्मा, उसे भी नाश्ते का पूछ लें, उसने भी कुछ नहीं खाया। दाऊद ने खाते हुए सरसरी अंदाज में कहा था, लेकिन हसन ने चौंक कर उसे देखा था। पहले मुझे ये बताओ, ये है कौन? आखिर उन्होंने वो सवाल पूछ ही लिया जो मुसलसल 2 घंटों से इन्हें परेशान कर रहा था। हसन ने इन्हें सारी बात बताई थी। कमर बेगम ने बड़े अफसोस से सर हिलाया। बेचारी बच्ची, शुक्र है जान बच गई, वरना ऐसे जलील लोगों का क्या भरोसा होता है। इतने घटिया लोग थे, वरना इतनी प्यारी बच्ची से कोई ऐसा सलूक करता है। बेचारी को कितनी चोटें लगी हैं, हत्ता कि उसको थप्पड़ भी मारा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने आंटी, बड़ा घटिया और जलील इंसान ही हो सकता है जो इतनी नाजुक सी लड़की पर हाथ उठाए। हसन ने बड़े मज़े से दाऊद के सुर्ख होते चेहरे को देखा था। मम्मा, मैं सोने जा रहा हूँ, आप इसे कुछ खिला दीजिएगा। वो एकदम खड़ा हुआ था। आंटी, मैं भी जा रहा हूँ। हसन जल्दी से उठकर उसके पीछे भागा, वरना उसका कोई भरोसा नहीं था। वो उसे कमरे में घुसने ना देता और उसे घर जाना पड़ता। वो लाउंज में आई तो दानियाल उसके करीब बैठा बातें कर रहा था। वो मुस्कुराती हुई उनके करीब आ गई। वो जो नाश्ते के लिए चीज़ें उसके आगे रख गई थी वो यूं ही रखी थी। बेटा, आपने कुछ खाया नहीं? आंटी, मुझे भूख नहीं। और वाकई उसकी भूख जैसे मर गई थी। नहीं बेटा, ऐसे कैसे चलेगा, थोड़ा सा तो खाओ। चलो शाबाश। वो खुद उसके करीब बैठकर छोटे छोटे निवाले बनाकर उसके मुंह में डालने लगी। उनका अंदाज इतना शफकत भरा था कि वो आराम से 2 स्लाइस खा गई थी। थोड़ी देर सो जाओ। उसकी बंद होती आंखों को देखकर वो बोली तो उसने सर हिला दिया, क्योंकि उसे वाकई नींद आ रही थी। शायद इंजेक्शन का असर था। वो उसे सहारा देकर एक कमरे में ले आई थी। तुम बात लेना चाहती हो? उनके पूछने पर उसने सर नफ़ी में हिला दिया। तो कपड़े बदल लो। मेरे कपड़े तुम्हें खुले तो होंगे, लेकिन मजबूरी है। उनके कहने पर वो मुस्कुरा दी। उसे कपड़े पकड़ाकर वो बाहर चली गई। जैकेट उतारकर कितनी देर तक वो उसे देखती रही, फिर आहिस्तगी से उसे बेड पर रख दिया। उसने नज़रें घुमाकर देखा तो उसे एक और दरवाज़ा नजर आ गया, जो यकीनन वॉशरूम था। बेड पर लेटते ही जख्म फिर दर्द करने लगे। कुछ देर तो वो बेचैनी से करवटें बदलती रही, लेकिन फिर नींद की देवी उस पर मेहरबान हो ही गई। वो गहरी नींद में थी, लेकिन कोई ऐसा एहसास था जिसने उसे आंख खोलने पर मजबूर कर दिया था। वो एकदम उठकर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। वो ना समझने वाले अंदाज में सामने दीवार को देखने लगी। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर उसने चौंक कर दरवाजे को देखा। तीसरी दस्तक के बाद दरवाज़ा खुल गया था और कमर बेगम अंदर दाखिल हुई थी। उठ गई बेटा? वो उसके करीब आकर बोली तो वो मुस्कुरा दी। आपके अब्बू आए हैं। उसने उनकी तरफ ऐसे देखा जैसे यकीन ना आया हो। वो तेज़ी से बेड से उतरने लगी थी, लेकिन बायां पाँव ज़मीन पर रखते ही वो कराह कर वहीं बैठ गई। कमर बेगम ने जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे उठने से रोका। तुम बैठो, मैं इन्हें यहीं ले आती हूँ। वो कहकर बाहर निकल गई थी। वो दोनों मुठ्ठियां भींचे खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। उसने सोचा वो इनसे आराम से बात करेगी, रोकर इन्हें परेशान नहीं करेगी। उसके बरक्स उसकी आंखें बार बार भर आ रही थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। असगर साहब उसके करीब आकर बैठ गए थे। वो यूं ही सर झुकाए बैठी थी। तहजीब, उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसका सब्र का बंध टूट गया। वो उनके गले लगकर रोई थी, इतना रोई थी कि वो जब्त के बावजूद खुद भी रो पड़े थे। कमर बेगम जो चाय का पूछने आई थी, इनको यूं रोता देख वहीं रुक गई, लेकिन काफ़ी देर तक वो चुप ना हुए थे। इन्हें आगे बढ़ना पड़ा। बस बेटा, चुप कर जाओ, अब सब ठीक हो गया है। और आप यूँ रोगी तो आपके अबू भी परेशान होंगे। वो उसका सर सहलाते हुए बोली तो असगर साहब ने अपने आंसू साफ करके उसका चेहरा साफ किया। उसका चेहरा साफ करते उन्होंने बगौर उसका चेहरा देखा तो उनका दिल कट कर रह गया। तहजीब ने चेहरा साफ करके असगर साहब की तरफ देखा तो नज़र उनके पीछे खड़े मानी से टकरा गई। उसे देखकर वो मुस्कुरा दी थी। ये सब कैसे हुआ? असगर साहब के सवाल पर उसने मानी पर से नज़रें हटाकर उन्हें देखा और फिर जो हुआ था उसने सब इन्हें बता दिया था। वो कोई गैर तो नहीं थे कि उनसे कुछ छुपाया जाता। सारी बातें सुनकर असगर साहब का रंग सफ़ेद पड़ गया था। कितनी देर यूं ही सर झुकाए बैठे रहे। ताया जी चले। मानी की आवाज़ पर इन तीनों ने चौंक कर उसे देखा। एसएसपी साहब से मुलाकात हो सकती है? असगर साहब ने कमर बेगम को देखा। वो कुछ देर पहले पुलिस स्टेशन गया है। ओह, असगर साहब ने अफसोस से सर हिलाया। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। शुक्रिया का लफ्ज़ बहुत छोटा है। जो उन्होंने मेरी बेटी के लिए किया, अल्लाह ताला इन्हें उसका अजर दे। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो इतने बहादुर और नेक बेटे की माँ हैं।
तहजीब ने चौंक कर अपने बाप का चेहरा देखा और उसे ना जाने क्यों अपने बाप के लहजे में बेटे की महरूमी का एहसास हुआ था। भाई साहब, रात होने वाली है और तहजीब को डॉक्टर ने ज़्यादा चलने से मना किया है। आज आप यहीं रुक जाए, मैं दाऊद को भी फ़ोन कर देती हूँ, इससे भी मुलाकात हो जाएगी। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ बहन, तहजीब की माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है। उसे पहले ही वहम था, फिर तहजीब के ना पहुँचने पर उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। तहजीब ने परेशान होकर अपने बाप का चेहरा देखा। तहजीब खुद भी माँ को देखने के लिए बेचैन हो गई थी। वो घर में दाखिल हुआ तो दानियाल और कमर बेगम टीवी देख रहे थे। वो सलाम करता हुआ सोफे पर बैठ गया। उसकी मतलाशी नज़रों ने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया था। वो कहाँ है? उसके फादर आए थे, मैंने तुम्हारे मोबाइल पर फ़ोन भी किया था पर ऑफ था। उसकी गुमशुदगी पर उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए वो जल्दी निकल गए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे। कहने के बाद उन्होंने दाऊद का चेहरा देखा जो सर झुकाए ज़मीन को घूर रहा था। दाऊद, उनके पुकारने पर वो चौंक कर उन्हें देखने लगा। क्या हुआ है, कोई परेशानी है? नहीं तो। उसने दोनों हाथों से बालों को संवारा था। फिर तुम उसके जाने का सुनकर परेशान क्यों हो गए हो? कहीं केस के सिलसिले में उसकी ज़रूरत तो नहीं थी? नहीं, उसका बयान तो ले लिया था। वो बस सोच रहा था उसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो सफ़र करती। टीवी देखते दानियाल ने गौर से दाऊद की तरफ देखा। हाँ ये तो है, पर मैं क्या कह सकती थी, फिर उसको जाना है तो था ही। कमर बेगम के कहने पर वो गहरा सांस लेकर खड़ा हो गया। खाना लगाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं, आप खा लें, वो कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो फाइल ढूंढते हुए उसके कमरे में आया था जो गेस्ट रूम की तौर पर इस्तेमाल होता था। साइड टेबल के दराज बंद करके वो जूं ही मुड़ा, उसकी नज़र बेड की साइड पर रखी अपनी जैकेट पर पड़ी। वो बेसाख्ता उसको उठाने के लिए झुका था। जैकेट को हाथ में लेते ही एक अजीब से एहसास ने उसे अपने हिसार में लिया था। उसे लगा जैसे वो उसके बाजुओं के हिसार में है। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली और वो चेहरा उसके सामने था, बिल्कुल वाज़े। हालांकि उसको यकीन था उसने उसे इतने ध्यान से नहीं देखा, लेकिन वो पूरी खूबसूरती के साथ उसके तसव्वुर के जहां में आबाद थी। उसने आंखें खोलकर दोबारा जैकेट को देखा। जैकेट को तय करते वक्त उसे आवाज़ सुनाई दी और उसने उलझकर जैकेट को देखा और हाथ जेब में डाला। अगले ही लम्हे उसकी हथेली पर टूटती हुई चूड़ियों के टुकड़े थे। वो मुस्कुराकर इन्हें देखता रहा और किसी मता की तरह उसे दोबारा कोट की जेब में रख दिया। आहट पर उसने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ कमर बेगम खड़ी थी। तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। खैरियत? वो जैकेट दाएं बाजू पर डालकर बोला। हाँ खैरियत ही है, वो मेजर हामिद का फ़ोन आया था। उन्होंने वाज़ेह बात तो नहीं की, लेकिन मेरा ख्याल है वो जवाब मांग रहे हैं ताकि कोई रस्म कर सकें। और दाऊद की कुछ देर पहले महसूस की जाने वाली कैफियत हवा हो गई थी। तो फिर बेटा क्या जवाब दूँ इन्हें? मम्मा आप इन्हें मना कर दें। क्यों? वो हैरान होकर उसे देखने लगी। पता नहीं, वो उकता कर बोला। ये तो कोई वजह नहीं। मम्मा अभी रहने दें, मुझे अभी बहुत ज़रूरी काम से जाना है। अच्छा रुको, तो ये जैकेट तो देते जाओ, धुलवा कर रख दूंगी। नहीं, वो जल्दी से बोला। ऐसे ही ठीक है। उसके नज़रें चुराने पर वो हैरान होकर उसे जाता देखने लगी। उसके जाने के बाद उन्होंने जैकेट को उलट पुलट कर देखा और फिर कुछ ख्याल आने पर हर जेब में हाथ डाला तो अंदर से कांच के टुकड़े निकले थे। कितनी देर तक वो हैरत से इन टुकड़ों को और कोट को देखती रही और आखिर में उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई थी वो बहुत खूबसूरत और मैनिफेस्ट थी। उसकी लाइफ सीधी सादी थी। किसी लड़की का उससे जुड़े किसी ख्याल का कोई गुजरना था। प्यार मोहब्बत तो वो सिरे से कायल नहीं था। अभी कुछ दिन पहले तो मम्मा ने उसे नौरीन से मिलवाया था। अच्छी थी और तकरीबन वैसी जैसी उसे चाहिए थी। एजुकेटेड, मैच्योर, कॉन्फिडेंट। लेकिन वो कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ बोल्ड बहुत ज़्यादा थी। ना बहुत झिंपू, ना डरपोक, ना बात बात पर रोने वाली। ऐसी लड़कियां उसे बिल्कुल पसंद ना थीं, जबकि तहजीब में ये सारी बातें मौजूद थीं। वो शर्मीली भी थी, डरपोक भी थी, रोने की शौकीन भी बहुत थी और कम उम्र भी थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो उसे अच्छी लगने लगी? बल्कि वो जो उसके लिए महसूस करा था वो एहसास पसंदगी से कुछ बढ़कर था। दरवाज़ा धड़ से खुला था और उसने आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा जहां हसन खड़ा था। उसे देखकर वो तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ और उसके सामने काउच पर बैठ गया। ये अंधेरे कमरे में बुझे हुए चिराग की तरह क्यों पड़े हो? दाऊद ने गुस्से से उसे घूरा। क्यों? मैं अकेला नहीं बैठ सकता। अकेले बैठकर किसे याद किया जा रहा है? तुम्हें। दाऊद ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। ओह, मैं भी कहूँ तुमसे मिलने के लिए दिल क्यों इतना बेकरार हो रहा है? काम की बात करो। तुमने शादी के लिए मना क्यों किया? क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। शादी ही नहीं करना चाहते या नौरीन से नहीं करना चाहते? अब के दाऊद ने आंखें खोलकर उसे देखा जो महफूज सी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए उसे देख रहा था। क्या इसकी वजह तहजीब है? हसन की बात सुनकर दाऊद उछल पड़ा और उसके चेहरे पर आने वाले तासरात पर हसन भी हैरान रह गया। उसने तो ऐसे ही तुक्का लगाया था। तुम? हसन कि तुम में हैरत ही हैरत थी। ये कब हुआ, कैसे हुआ और मुझे क्यों नहीं पता चला? और हसन के सवालों के जवाब तो खुद उसके पास भी नहीं थे। पता नहीं, वो धीमी आवाज़ में बोला। लेकिन यार तहजीब तो बहुत डिफरेंट है, जिस तरह की लड़की तुम्हें पसंद थी। तो फिर ये? हसन रुक कर उसका चेहरा देखने लगा और फिर उसे खामोश देखकर मुस्कुरा दिया। बड़े सही कहते हैं, दिल आए गधी पर तो हूर क्या चीज़ है। शट अप हसन। तहजीब को गधी कहने पर दाऊद ने उसे गुस्से से घूरा था। ओह तो ये बात है। हसन ने अब्रू झुकाकर उसे देखा।
तो मुझे मोहतरमा तहजीब भाभी की शान में गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। अब की बार दाऊद मुस्कुरा दिया था। वाकई तुम्हारे हुस्न सलूक का बेहतरीन नमूना उसके दाएं गाल पर मैं देख चुका हूँ। हसन ने जैसे उसकी कैफियत से हिज उठाया। फिक्र ना करो यार, अगर ना मानी तो उसे उठाकर ले आएंगे, आखिर पुलिस में होने का कुछ तो फ़ायदा हो। हसन के कहने पर उसकी हंसी निकल गई थी। दस्तक के बाद दरवाज़ा खुला था और कमर बेगम के साथ दानियाल अंदर दाखिल हुआ था। मुबारक हो आंटी, आपका शक बिल्कुल सही था। कमर बेगम बेतहाशा खुश हो गई थी। उन्होंने दाऊद के कंधे पर हाथ रखकर उसे प्यार किया था। पगले, मुझे तो बताना था। खैर अभी भी देर नहीं हुई, मैं तहजीब के घर वालों से बात करती हूँ। मेरे बेटे का घर जितनी जल्दी आबाद हो जाए उतना ही अच्छा है। आपके पास तहजीब का नंबर है? हसन ने पूछा। हाँ, जाते हुए मैंने उससे नंबर ले लिया था। हसन ने बेसाख्ता उन्हें दाद दी थी। कमर बेगम तहजीब के घर का नंबर मिला रही थी। दानियाल और हसन उनके इर्द गिर्द बैठ गए थे, जबकि वो उनसे कुछ फासले पर बेनियाज जाहिर करता हुआ टीवी देख रहा था, लेकिन उसके सारे एहसासात फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू की तरफ थे। फ़ोन तहजीब की बहन ने उठाया था। सलाम दुआ के बाद कमर बेगम ने तहजीब को बुलाने को कहा था। दाऊद को न जाने क्यों अपनी धड़कन तेज़ होती महसूस हुई। वो एक मैच्योर आदमी था, नो उम्र लड़का नहीं था, लेकिन दिल की हरकतें नो उम्र लड़कियों जैसी थी। हसन ने स्पीकर ऑन कर दिया और कुछ देर बाद उसने तहजीब की हेलो सुनी। वो पहली बार तहजीब की आवाज़ फ़ोन पर सुन रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसने पहचान लिया था। कैसी हो बेटा? मैं दाऊद की मम्मा बात कर रही हूँ। मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? ठीक है, हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। हम कहते हुए उन्होंने दाऊद की तरफ देखा। मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ। दाऊद को लगा जैसे वो रो पड़ी है। उसने नज़रें घुमाकर कमर बेगम की तरफ देखा। तो फिर मिलने आ जाओ। कमर बेगम के कहने पर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। उसकी खामोशी पर कमर बेगम ने बात बदल दी। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? ज़ख्म ठीक हुए? जी, बड़ा मुख्तसर सा जवाब आया था। घर में सब ठीक है आंटी? कुछ देर बाद उसकी झिझकती हुई आवाज़ पर हसन ने उस पर कुशन खींचकर मारा था। दानियाल के बारे में पूछ रही हो या दाऊद के बारे में? कमर बेगम के सवाल पर दाऊद के हवास अलर्ट हो गए थे। किसका फ़ोन है तहजीब? इससे पहले वो कोई जवाब देती मर्दाना आवाज़ सुनाई दी थी। अब्बू, इस्लामाबाद से आंटी का फ़ोन है। अच्छा, मुझे फ़ोन दो, मुझे ज़रूरी बात करनी है। उनकी आवाज़ बहुत वाज़े इन चारों को सुनाई दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप लोगों को ही फ़ोन करने वाला था। खैरियत थी? कमर बेगम परेशानी से बोली। जी खैरियत है, बल्कि खुशी की बात है। तहजीब की शादी की डेट फिक्स हो गई है। आपको कार्ड तो भेजेंगे, लेकिन मैं खुद पर्सनली आपको इनवाइट करना चाहता था। दाऊद को लगा उसके कान के पास धमाका हुआ है। इतना शदीद कि अचानक इर्द गिर्द हर तरफ सन्नाटा छा गया था। इन तीनों ने एक साथ दाऊद की तरफ देखा था। तहजीब की शादी? वो बमुश्किल इतना कह सकी थी। जी, मेरे भतीजे इमरान से मंगनी तो काफ़ी साल गुजर चुके। आप सब ज़रूर आइएगा और दाऊद साहब को भी लाइएगा। जी, कमर बेगम ने बमुश्किल 2-3 जुमले बोले और फ़ोन रख दिया। वो सब खामोशी से दाऊद को देखने लगे। वो इतना कमज़ोर नहीं था कि यूं बिखर जाता। खुद को कंपोज करने में उसे कुछ वक्त लगा था, लेकिन उसने खुद को कंपोज कर लिया था। उसने नज़रें घुमाकर इन्हें देखा। क्या हुआ, आप लोग खामोश क्यों हो गए हैं? उसके पूछने पर भी वो तीनों यूं ही खामोश रहे। तो वो दोनों जेबों में हाथ डालकर खड़ा हो गया। जो हम सोच रहे हैं ज़रूरी तो नहीं कि दूसरा भी वैसा सोचे, और दुनिया सिर्फ तहजीब पर ही ख़त्म नहीं हो जाती। पता नहीं उसने इनको तसल्ली दी थी या खुद को। अब ऐसे उदास होने की ज़रूरत नहीं। दाऊद, वो पलटने लगा था जब कमर बेगम की आवाज़ पर रुक गया। तुम्हें अफसोस नहीं हुआ? अगर हो भी तो क्या हो सकता है मम्मा, कहकर वो बाहर निकल गया था, जबकि वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उसे घर आए 1 माह हो चला था और इस दौरान उसे महसूस किया ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। अब तक जो वो गुजारती आई है वो तो एक ख्वाब था, सुहाना ख्वाब। ज़िंदगी क्या होती है अपनी पूरी हकीकत और तलखियों के साथ इस 1 माह में सामने आई थी। बज़ाहिर सब ठीक था, किसी को पता नहीं था उसके साथ क्या हुआ सवाई घर वालों के, लेकिन कभी कभी अपने गैरों से भी बढ़कर बुरे हो जाते हैं। अगर उसे पता होता कि उसकी साफ गोई उसके लिए इतनी मुसीबत बन जाएगी तो वो कभी मानी को भी इस राज में शरीक ना करती। उसने तो अपना समझकर कुछ नहीं छुपाया था। उसे मानी पर यकीन था, वो उसके बचपन का साथी था तो वो उसे समझता था। उसने तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन चची आकर जिस तरह जुबान के तीर चलाकर जाती थी वो कितने दिन तक निढाल रहती थी। चची का जो रवैया उसके साथ था वो उसे अंदर ही अंदर सहमा जाता था। अब जबकि शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी, कोई खुशी उसके दिल के अंदर नहीं जागी थी। अजीब सी परेशानी, घबराहट हर वक्त उसे अपनी लपेट में लिए रखती थी। स्कूल की जॉब उसने छोड़ दी थी, लोगों से मिलना उसने बंद कर दिया था। वो जो हर वक्त चहकती फिरती थी उसकी हंसी कहीं खो सी गई थी। अगर वो किसी जगह पर बैठती थी तो घंटों वहीं साकित बैठी रहती। जुबैदा बेगम जो उसकी शरारतों से नाला रहती थीं, अब उसे देख देख कर ठंडी आहें भरती थीं। वो उसकी एक खिलखिलाती हंसी सुनने के लिए तरस गई थी। अम्मी, ये चाय। कश्यप की आवाज़ पर उन्होंने चौंक कर सर उठाया। क्या सोच रही हैं अम्मी? कश्यप ने गौर से उसका चेहरा देखा, जो काफ़ी परेशान लग रही थी। मैं तहजीब के बारे में सोच रही थी। जब से वापस आई है बहुत चुपचाप रहने लगी है, पता नहीं सारा दिन क्या सोचती रहती है। मैं इसे यूं गुमसुम देखती हूँ तो बहुत परेशान होती हूँ। बात करते करते उनकी आवाज़ भरा गई। अम्मी, आप यूं परेशान होंगी तो तहजीब को हौसला कौन देगा?
آپ کو پتہ ہے وہ کیسے حالات سے گزر کر آئی ہے، ابھی ڈری ہوئی ہے۔ اس وقت کو ان باتوں کو اسے بھلانے میں کچھ وقت تو لگے گا، پھر کچھ دنوں تک اس کی شادی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کشف نے تسلی دینے والے انداز میں ان کا ہاتھ تھام لیا۔ یہی تو پریشانی والی بات ہے، کچھ دنوں تک اس کی شادی ہے لیکن کوئی خوشی کوئی رونق اس کے چہرے پر نہیں، مرجھا کر رہ گئی ہے۔ سعدیہ کو تو تمہیں پتہ ہے اتنی فضول باتیں کرتی ہے، میں صرف غصے سے کھول کر رہ جاتی ہوں، اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی۔ اس حادثے میں میری بچی کا کیا قصور ہے؟ حالات کی چکی میں وہ بھی تو پس رہی ہے۔ تمہارے باپ کو منع بھی کیا تھا اتنی جلدی شادی کی ڈیٹ فکس نہ کریں، ابھی بچی اس حادثے سے سنبھلی نہیں، لیکن نہیں، میری آج تک انہوں نے سنی ہی ہے جو اب سنیں گے۔ پہلے بھی میں نے اتنا منع کیا تہذیب کو نہ بھیجیں، لیکن تب بھی میری نہیں مانی، بھگت رہے ہیں اب بھی اپنی من مانی۔ امی آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتی تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی فون کی بیل پر کھڑی ہو گئی۔ کس کا فون تھا؟ زبیدہ بیگم نے کشف کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، پتہ نہیں کوئی بولتا ہی نہیں، آج کل مس کالز بس بہت آ رہی ہیں، اس نے کہہ کر اپنے چائے کا مگ اٹھا لیا۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، زبیدہ بیگم خود غلامی کے انداز میں بولی۔ کشف داود کو فون کر کے بتاؤ کہ یوں مس کالز آ رہی ہیں۔ امی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ ان کو تکلیف دی جائے، رانگ کالز آ جاتی ہیں، لیکن میرا دل گھبرا رہا ہے، 4 دن بعد گھر میں شادی ہے، میں نہیں چاہتی مزید کچھ برا ہو، تم فون کرو۔ اچھا، وہ فون کی طرف بڑھ گئی، دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ایس پی داود اسپیکنگ۔ السلام علیکم، میں کشف بات کر رہی ہوں، تہذیب کی سسٹر۔ جی کیسی ہیں آپ، سب خیریت ہے؟ جی سب ٹھیک ہے، وہ بس ایک چھوٹی سی پرابلم تھی، ہمارے گھر کئی دنوں سے مس کالز آ رہی ہیں، فون اٹھاؤ تو کوئی بولتا نہیں، ہم نے تو نوٹس نہیں لیا لیکن امی پریشان ہو گئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بتا دوں۔ کچھ دیر بعد اس نے ہنکارا بھرا، نمبر کیا ہے؟ نمبر ہر بار مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے پھر بھی آپ مجھے نوٹ کروا دیں۔ کشف آئی ڈی سے دیکھ کر لکھواتی جا رہی تھی۔ ویسے پرابلم والی تو کوئی بات نہیں آپ پریشان نہ ہو، داود کی تسلی پر وہ مسکرا دی۔ بہت بہت شکریہ، دراصل 4 دن بعد تہذیب کی شادی ہے تو ہم چاہتے ہیں خوش اسلوبی سے سب کام ہو جائے۔ ویسے آپ کو شادی کا کارڈ تو مل گیا؟ جی کافی دیر بعد وہ بولا تھا، تو آپ آ رہے ہیں نا؟ اگر کوئی ضروری کام نہ ہوا تو شاید۔ اوکے کشف، انفارم کرنے کا شکریہ، میں انویسٹیگیٹ کر کے کوشش کرتا ہوں، آپ بھی محتاط رہیں، اور اگر کچھ ایسی ویسی بات ہوتی ہے تو میرا موبائل نمبر ہے نا آپ کے پاس، مجھے فوراً انفارم کر دیں۔ اللہ حافظ۔ فون رکھ کر اس نے کرسی کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ کس کا فون تھا؟ حسن کے پوچھنے پر وہ سیدھا ہو گیا، تہذیب کی بہن کا۔ اوہ تو سالی صاحبہ کا فون تھا۔ حسن کے مذاق پر اس نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا تو حسن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس بابر کا کچھ پتہ چلا؟ ہاں اطلاع ملی ہے کہ وہ آج کل لاہور میں ہے۔ داود نے چونک کر حسن کو دیکھا۔ اس کے ٹھکانے کا پتہ لگاؤ، ہمیں اسے ہر حال میں گرفتار کرنا ہے۔ حسن نے ایک نظر اس کے سخت چہرے کو دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ ہیلو کیا ہو رہا ہے؟ عمران نے تہذیب کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہیلو، وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ تم کب آئے؟ تبھی جب تم کسی کی یادوں میں گم تھی۔ اس کے طنز میں ڈوبی آواز پر تہذیب نے اس کی شکل دیکھی جو کھوجتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مانی اس طرح کی بات سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ تہذیب کی پیشانی پر نہ چاہتے ہوئے بھی کئی شگنیں نمودار ہوئی تھیں۔ کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میں نے سیدھی سی بات کی ہے، اب تمہیں کیا لگا میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ عمران نے کندھے جھکا کر سامنے دیکھنا شروع کر دیا۔ تہذیب نے بڑے دکھ سے اسے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر کے خود کو کمپوز کیا۔ تم اتنے دن سے آ نہیں رہے تھے، کیوں؟ تم مجھے مس کر رہی تھی؟ ہاں۔ اچھا حیرت ہے مانی، تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو اب کہ وہ رو پڑی تھی؟ تو اور کیسی باتیں کروں، 4 دن بعد ہماری شادی ہے اور تم پر سوگ کی کیفیت طاری ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے امی صحیح کہتی ہیں کہ تم بھی اس لڑکے کو۔ بات کرتے کرتے اچانک وہ چپ کر گیا تھا، لیکن جو تیر وہ چھوڑ چکا تھا وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ کچھ دیر تک وہ بول ہی نہیں سکی۔ مانی بڑی دیر بعد اس کے منہ سے نکلا تھا، تم بھی ایسا سوچ سکتے ہو؟ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ میں کتنی دفعہ تمہیں یقین دلاؤں میں کسی کو نہیں جانتی، مجھے کیوں بس میں سے اتارا؟ میں نہیں جانتی، میں تو ان لوگوں کے ساتھ بھی نہیں رہی، مجھے فوراً پولیس آفیسرز مل گئے تھے، وہ بھی مرد تھے، اور تم ان کے ساتھ جنگل میں رہیں، پھر ان کے گھر میں ٹھہریں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑا، وہ مجھے صرف اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے کیونکہ میں زخمی تھی، تم نے دیکھا بھی تھا۔ یہ تو ان کا احسان ہے کہ وہ مجھے تھانے نہیں لے کر گئے، اور یہ بھی ان کا احسان ہے کہ باعزت تمہارے سامنے ہوں۔ اب وہ بری طرح رو پڑی تھی۔ میں تھک گئی ہوں مانی صفائی دیتے دیتے، کم از کم تم مجھ پر شک نہ کرو۔ وہ شروع سے کانوں کا کچا تھا اور وہ جانتی تھی اب بھی وہ کس کی زبان بول رہا تھا۔ تہذیب نے آنکھیں صاف کر کے اسے دیکھا۔ اب جب مجھے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے تو تم بدل رہے ہو، اس سے پیشتر کے نکاح کے بندھن میں بندھ کر ہم دونوں مجبور ہو جائیں، بہتر ہے اس تعلق کو ختم کر دیں۔ دل کڑا کر کے اس نے وہ بات کہہ دی تھی جسے وہ سوچتی بھی نہیں تھی۔ عمران نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا، اس کے روئے روئے چہرے کو دیکھ کر اسے اپنے سخت رویے کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری تہذیب، میں آج کل خود بہت کشمکش میں ہوں، میں تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک انچاہا دن جو تم باہر گزار کر آئی ہو مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ خیر میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کل ہم شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ امی
بھی ساتھ ہوں گی. اگر وہ کوئی سخت بات کہیں تو دل پر مت لینا اور مجھ سے بھی امید مت رکھنا کہ میں انہیں روکوں گا. میں جانتا ہوں تمہارا قصور نہیں، لیکن اب خود کو امی کی باتیں سننے کا عادی بنا لو. میں نے انہیں شادی کے لیے راضی تو کر لیا ہے، لیکن وہ دل سے خوش نہیں. چلتا ہوں، کل ملاقات ہوگی. اس نے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھا. وہ ایک لمحے کے لیے رکا، لیکن اگلے ہی پل وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا. تہذیب. کشف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا. اس نے چونک کر سر اٹھایا. ایسی کیوں بیٹھی ہو؟ کشف خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی. بس ایسے ہی. امی کہاں ہیں؟ اندر ہیں. اور ابو؟ وہ لائٹنگ والے کو بلانے گئے ہیں. لائٹنگ سے دل کا اندھیرا دور ہو جائے گا. کشف نے پریشانی سے تہذیب کو دیکھا. وہ بھی اب مجھ پر شک کرنے لگا ہے. جس طرح چچی مجھ پر الزام لگا کر گئی تھیں، وہ بھی اب اسی طرح بولنے لگا ہے. اس کا کہنا ہے وہ مجھ سے شادی تو کر رہا ہے، لیکن چچی کی زبان وہ نہیں روک سکتا، کیونکہ وہ خوش نہیں. خوش تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، اب تو انہیں موقع مل رہا ہے. کشف نے پریشانی سے تہذیب کا سنجیدہ چہرہ دیکھا. تم خوامخواہ پریشان ہو رہی ہو. مانی تمہارے ساتھ ہے، اسی لیے تو شادی کر رہا ہے. ابھی ذرا چچی کی باتوں میں آ گیا ہے. تم تو اسے بچپن سے جانتی ہو، وہ ایسا ہی ہے. تمہارے سامنے تمہارا، چچی کے سامنے ان کا. شادی ہو جائے پھر دیکھنا، بالکل پہلے کی طرح ہو جائے گا. کشف نے مسکرا کر اس کی ٹینشن کم کرنے کی کوشش کی. بچپن سے جانتی ہوں اس لیے تو دکھ ہو رہا ہے. کشف نے اس کی کافی مدھم آواز سنی تھی. چھوڑو بھی، تم بس خوش رہو. آج دوپہر کو قمر آنٹی کا فون آیا تھا. تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ وہ بےتابی سے بولی. تم سو رہی تھی، میں نے کہا جگا دیتی ہوں تو انہوں نے منع کر دیا. ویسے وہ شادی پر آ رہی ہیں، دانیال بھی تھا. اچھا. وہ مسکرا دی. پھر کچھ سوچ کر اس نے کشف کی طرف دیکھا. اور کوئی نہیں تھا؟ تہذیب کے سوال پر کشف نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا. اور کسے ہونا چاہیے تھا؟ کشف کے سنجیدہ انداز پر کوئی جواب نہیں دیا. ایک بار پھر اپنا چہرہ گھٹنوں پر ٹکا دیا. آج میں نے داود بھائی کو فون کیا تھا. تہذیب نے جھٹکے سے سر اٹھایا. کیوں؟ کچھ مس کالز آ رہی تھیں. امی نے کہا انہیں بتا دو. انہوں نے کیا کہا؟ کشف نے غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس کا ایک ایک نقش اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین لگا. کچھ خاص نہیں. انہوں نے کچھ پوچھا کیا میرے بارے میں؟ کشف کی خاموشی پر تہذیب نے اس کا چہرہ دیکھا. وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی. اس نے غور ہی نہیں کیا وہ کیا بول رہی ہے. وہ اپنی دھن میں تھی. انہوں نے میرا نہیں پوچھا ہوگا. اور کیوں پوچھیں گے؟ میں کون ہوں ان کی؟ میں صرف ایک گواہ تھی. انہیں میرا ایک دن کا ساتھ پسند نہیں تھا تو عمر بھر کا ہم سفر. کشف نے بے اختیار اس کے کندھے کو ہلایا تھا. تہذیب ایک دم چونکی اور پھر خاموش ہو گئی. لیکن ادھوری بات نے کشف کے اندر ہلچل مچا دی تھی. کشف نے سختی سے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا. مجھے ایسا کیوں لگتا ہے تہذیب، مانی کے رویے کے علاوہ اس حادثے سے بڑھ کر کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے. دیکھو، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، کیونکہ کچھ تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے. اسے بولتا دیکھ کشف نے اسے ٹوک دیا. اور جب وہ بولی تو اس کا لہجہ ہارا ہوا تھا. پتہ نہیں کشف، میں خود بھی نہیں جانتی مجھے کیا ہوا ہے. میں شروع سے جانتی تھی میری شادی مانی سے ہوگی اور میں خوش بھی تھی. وہ مجھے پسند کرتا ہے اور وہ سب میرے اپنے ہیں. مجھے اور کیا چاہیے؟ لیکن نامعلوم کیوں اب جب میری شادی ہو رہی ہے میں خوش کیوں نہیں؟ کیوں؟ اس نے کشف کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا. کتنی دیر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں. کشف نے اسے ساتھ لگا لیا تھا. تہذیب اس کے ساتھ لگتے ہی بری طرح رونے لگی تھی. کشف، میں مانی سے چیٹنگ نہیں کرنا چاہتی. میں اپنی محبت صرف اس کے لیے رکھنا چاہتی ہوں. لیکن پتہ نہیں کب کہاں غلطی ہو گئی. جو جگہ اپنے دل میں چاہتے ہوئے بھی مانی کو نہیں دے سکی، وہ جگہ نہ چاہتے ہوئے بھی داود نے لے لی ہے. حالانکہ میں جانتی ہوں داود کو میں پسند نہیں. میں صرف ایک ذمہ داری تھی جو انہوں نے نبھا دی. تم نے انہیں فون کیا تھا مدد کے لیے، آنے والے کسی خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے. کیوں؟ تم بتاؤ، وہ کیوں ہماری مدد کریں گے؟ کیا لگتی ہو تم ان کی؟ انہیں کیا پتہ کوئی ان سے محبت کر بیٹھا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کسی اور کی امانت ہے. لیکن کشف، یہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. بس پتہ ہی نہیں چلا جب تک میں ان کے ساتھ تھی. مجھے احساس ہی نہیں تھا. میں بس ایک ہی دعا کر رہی تھی، میں اس شخص سے دور چلی جاؤں. اور جب میں واپس آ رہی تھی اور جس پل مجھے لگا کہ میں اب دوبارہ انہیں کبھی نہیں مل سکوں گی، وہ ادراک کا لمحہ بہت بڑا تھا، بہت بڑا. کشف کو اپنی پشت پر اس کے آنسوؤں کی نمی محسوس ہو رہی تھی. داود اور اس کے گھر والوں کے نام پر اس کے چہرے پر جو چمک آتی تھی، اس پر سے شک تو بہت پہلے تھا اور آج تصدیق بھی ہو گئی تھی. اس نے بے اختیار گہرا سانس لے کر تہذیب کے گرد اپنے بازوں کا حلقہ سخت کر دیا. تم نے کون سا روگ لگا لیا خود کو تہذیب؟ 2 دن بعد تمہاری شادی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. داود تمہارا نصیب نہیں، وہ صرف ایک دن کا ہمسفر تھا، عمر بھر کا نہیں. کشف نے اسے حقیقت کا احساس کروایا تھا، لیکن اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی. اگر وہ میرا نصیب نہیں تھا تو پھر اللہ نے مجھے کیوں ملایا تھا؟ تہذیب اس سے پوچھ رہی تھی، لیکن کشف کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تہذیب، یہ دیکھو، یہ اچھا ہے نا؟ کشف نے نیلے رنگ کا جگمگاتا سوٹ اس کے سامنے کیا. وہ سر ہلا کر ارد گرد بکھرے دوسرے کپڑوں کو دیکھنے لگی. تہذیب، یہ دیکھو، اچھا ہے نا؟ سعدیہ بیگم نے پنک سفید موتیوں سے بھرا کام والا سوٹ اس کے آگے کیا. جی پسند ہے؟ جی آپ کو پسند ہے تو لے لیں. سعدیہ بیگم نے غصے سے اسے دیکھا. بی بی، سوٹ میں نے پہننا ہے. لڑکیاں شوق سے 100 چیزیں لیتی ہیں، تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے. 2 گھنٹے ہو گئے ہیں بازار میں خوار ہوتے ہوئے، لیکن تمہارا مزاج ہے کہ ٹھکانے پر ہی نہیں آ رہا.
سعدیہ بیگم نے بغیر کسی لحاظ کے سب کے سامنے اس کی بے عزتی کر دی۔ دکاندار بھی اس کی شکل دیکھنے لگا۔ وہ سر جھکا کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ تہذیب یہاں آؤ۔ اس کی مشکل عمران نے آسان کر دی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ کشف بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ مانی یہ کوئی طریقہ ہے چچی کے بات کرنے کا؟ عمران نے کشف کی طرف دیکھا جو غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ پھر اس نے تہذیب کی طرف دیکھا جس کا چہرہ آنسو ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے پہلے ہی تہذیب کو کہا تھا میں امی کو نہیں روک سکتا۔ کیا مطلب نہیں روک سکتا؟ کشف کا جیسے میٹر گھوم گیا تھا۔ تم نے اسے لاوارث سمجھ رکھا ہے۔ ابھی ایسا بھی کچھ نہیں ہوا کہ کوئی بغیر وجہ اس کی بے عزتی کرے۔ تم اس کی عزت کروا سکتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ ابھی 2 دن ہیں۔ عمران کے ساتھ تہذیب نے بھی حیرت سے کشف کو دیکھا۔ تہذیب کشف کا ہاتھ تھام کر اسے دوسری طرف لے آئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ کشف نے پریشانی سے اس کے سفید پڑتے رنگ کو دیکھا۔ چکر آ رہے ہیں؟ وہ بمشکل بولی۔ تم یہیں رکو میں پانی لاتی ہوں۔ کشف تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اپنے قریب کسی کی موجودگی کے احساس پر اس نے آنکھیں کھولیں اور سامنے کھڑے شخص پر نظر پڑتے ہی زمین آسمان اس کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تمہارے تاثرات دیکھ کر لگتا ہے مجھے تم پہچان گئی ہو۔ وہ اس کی کھلی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا۔ جس طرح میں تمہیں نہیں بھول سکا لگتا ہے تم بھی مجھے نہیں بھولی۔ تہذیب کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ دیکھ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ قدم قدم آگے بڑھا کر اس کے مزید قریب آ گیا تو وہ جیسے ایک دم ہوش میں آئی۔ مانی اس نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر اسے آواز دی تھی۔ عمران جو اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا اس کی آواز پر حیرت سے پلٹا۔ تہذیب کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر عمران تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے قریب پہنچتے ہی وہ اس کا بازو تھام کر اس کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کے یوں ڈرنے پر عمران نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ اے مسٹر کیا پرابلم ہے؟ عمران نے غصے سے اسے دیکھا۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ تم بیچ سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں پرابلم ہو سکتی ہے۔ کیا کر لو گے؟ عمران نے طیش میں آ کر اس کا گریبان تھام لیا۔ تمہاری یہ ہمت؟ اس سے پہلے عمران مزید کوئی حرکت کرتا اس نے گن نکال کر اس کی پیشانی پر رکھ دی۔ عمران کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑی تہذیب حتیٰ کہ دکان میں موجود ہر شخص ساکت ہو گیا تھا۔ اب اگر تم بیچ میں آئے تو گولی مار دوں گا۔ عمران کو دھمکی دینے کے بعد اس نے عمران کے پیچھے کانپتی ہوئی تہذیب کو دیکھا اور اگلے ہی پل اس کا بازو اس کے ہاتھ میں تھا۔ مانی وہ پورا زور لگا کر چیخی تھی۔ اس سے پہلے عمران کوئی حرکت کرتا سعدیہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں مانی تم نہیں جاؤ گے، اس کے ہاتھ میں گن ہے، اگر اس نے کچھ کر دیا۔ ان کے چہرے پر خوف پھیلا ہوا تھا۔ عمران نے بڑی بے بسی کے ساتھ اس کے ساتھ گھسیٹتی تہذیب کو دیکھا لیکن کشف بہن تھی، اس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی ان کے سامنے آئی تھی۔ پلیز میری بہن کو چھوڑ دیں۔ اس نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس نے ایک نظر کشف پر ڈالی اور مسکرا دیا۔ سوری، میں یہ احسان آپ پر نہیں کر سکتا، حالانکہ مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے، لیکن میں اپنی خوشی دیکھوں یا آپ کی؟ اس سے نا امید ہو کر اس نے دکان میں کھڑے لوگوں پر نظر دوڑائی۔ پلیز کوئی تو مدد کرو، میری بہن کو بچاؤ۔ وہ پاگلوں کی طرح مدد کے لیے چیخ رہی تھی لیکن کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ سب کو ہی اپنی جان پیاری تھی۔ بابر جلدی کرو۔ تبھی اس کا ایک ساتھی اندر آیا اور بابر تیزی سے اسے کھینچتا ہوا باہر لے کر جا رہا تھا۔ تہذیب نے حیرت سے خاموش کھڑے عمران اور سعدیہ بیگم کو دیکھا اور اپنے پیچھے بھاگتی کشف کو۔ صدمے نے اس میں مزاحمت کی صلاحیت ختم کر دی تھی۔ وہ ایک وین تھی جس کے قریب پہنچنے پر بابر نے دروازہ کھول کر اسے پھینکنے کے انداز میں اندر پھینکا تھا۔ گاڑی چلتے ہی اسے جیسے ہوش آیا تھا۔ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا تھا۔ چپ کرو تم۔ بابر نے مڑ کر اسے گھورا لیکن اس نے چلانا بند نہیں کیا تھا بلکہ وہ وین کا دروازہ بھی کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کو بے ہوش کر دو۔ اس کے کہنے پر اس کے ساتھی نے کلوروفارم سے بھیگا رومال اس کے منہ پر رکھا جس کو اس نے ہاتھ مار کر جھٹکا تھا، لیکن اس دفعہ اس نے سختی سے رومال اس کے منہ پر جما دیا۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ کلوروفارم اپنا اثر دکھا رہا تھا۔ اس کے حواس آہستہ آہستہ جواب دے رہے تھے۔ اس کی مزاحمت کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی تھی اور آنکھوں کے آگے بالکل اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ برستی ہوئی نظروں سے جاتی وین کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ پھر ایک خیال بجلی کی تیزی سے اس کے دماغ میں کوندا تھا۔ اس نے اپنے پرس سے موبائل نکالا اور تیزی سے ایک نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ ہوش آنے پر اس نے بڑی مشکل سے اپنی بوجھل پلکوں کو کھولا تھا۔ چکراتے سر کے ساتھ وہ بمشکل اٹھی تھی۔ وہ کوئی کمرہ تھا جہاں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ زمین پر پڑی تھی۔ کچھ دیر تک تو وہ ناسمجھی سے دور و دیوار کو دیکھتی رہی۔ اس کمرے میں کھڑکی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ کھڑی ہو کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ دروازہ کھولو۔ دروازہ پیٹتے پیٹتے اس کے ہاتھ سرخ ہو گئے تھے۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی باہر قدموں کی آواز ابھری۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔ اس کے ہٹتے ہی دروازہ کھلا اور بابر اندر داخل ہوا۔ اسے سامنے دیکھ وہ مسکرایا تھا۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، ورنہ میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور اس کی طرف بڑھنے لگا اور وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، ایک ماہ سے تمہارے پیچھے خوار ہو رہا ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ میرے دوست کہتے ہیں میں کسی کام کا ہی نہیں رہا اور مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ ہر وقت تمہارا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہتا تھا۔ وہ اب اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جب تم بھاگ گئی تھیں تب سے تمام کام چھوڑ کر تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔
बड़ी मुश्किल से तुम्हारे स्कूल से तुम्हारा पता मिला, रोज़ तुम्हारे घर फ़ोन करता था, शायद तुम्हारी आवाज़ सुनने को मिल जाए। कितने दिन तुम्हारे घर के बाहर खड़े होकर इंतज़ार किया, अब निकलोगी, लेकिन आज तुम निकली तो मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। वो बड़े मुतमईन अंदाज में अपनी आप बीती सुना रहा था और तहज़ीब दीवार से लगी वहाँ से भागने के तरीके सोच रही थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मैं किसी को इतना पसंद करने लगूंगा। फिर गौर से उसका चेहरा दिखने लगा। उसके गौर से देखने पर तहज़ीब को अपने सारे जिस्म पर चूंटियां चलती महसूस होने लगीं। आज मैं बहुत खुश हूँ, बाबर ने कहकर एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। तहज़ीब ने घबराकर अपने दाएं बाएं देखा। अरे तुम डर क्यों रही हो, और ये क्या, इस तरह आंसू बहाकर इन खूबसूरत आंखों पर जुल्म क्यों कर रही हो? बाबर ने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ करने चाहे। तहज़ीब ने नफरत से मुंह फेर लिया। उसके अंदाज पर वो महफूज हुआ था। तहज़ीब ने दोबारा उसकी तरफ देखा। प्लीज़ मुझे छोड़ दे, मुझे घर जाना है। तहज़ीब की बात पर वो ऐसे हंसा जैसे उसने कोई लतीफ़ा सुना दिया हो। तुम क्या समझ रही हो मैं तुम्हें यहाँ अपनी दास्तान मोहब्बत सुनाने लाया हूँ? अब तुम यहीं रहोगी, भूल जाओ सब जो छोड़ आई हो। कहते हुए उसने तहज़ीब का हाथ भी पकड़ लिया था। तहज़ीब के मुँह से चीख निकली थी। हाथ छुड़ाने में नाकाम होकर उसने अपने दांत उसके बाजू पर गाड़ दिए। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था, बिलबिलाकर रह गया। बाबर का हाथ घूमा था और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। अभी वो उससे न संभली थी कि उसने दूसरा थप्पड़ भी दे मारा और वो लड़खड़ाकर दीवार से जा टकराई। कब से तेरे पीछे ख्वार हो रहा हूँ और तू साली मुझे मार रही है? वो जैसे एकदम पागल हो गया था। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे लिपटे हुए दुपट्टे को झटके से खींचा। तहज़ीब ने सहम कर अपने करीब आते बाबर को देखा। उसे अपनी मौत बाबर की शक्ल में नजर आ रही थी। तभी बाहर फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। इन दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। किसी ने जोर से दरवाजे को धक्का मारना शुरू किया था। पता नहीं क्यों उसके दिल ने बड़ी शिद्दत से उस शख्स को याद किया था। बाबर ने उसे छोड़कर अपनी गन निकाल ली थी। तभी जोरदार धमाके के साथ दरवाज़ा खुला था। कुछ लोग तेजी से अंदर दाखिल हुए थे। उसी तेजी के साथ बाबर ने उसे खींचकर खड़ा किया था और गन उसकी कनपट्टी पर रख दी थी। अगर मुझे ज़रा भी नुकसान पहुंचा तो मैं इस लड़की को गोली मार दूंगा। बाबर ने उसे बुरी तरह गिरफ्त में जकड़ा हुआ था। जबकि तहज़ीब की नज़रें सामने उठी तो पलटना भूल गईं। अभी उसने पूरी शिद्दत से उसे पुकारा था और वो उसके सामने था। कई आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर फैल गए थे। वो सब उस पर गन ताने खड़े थे। वैसे तुम्हें दाद दूंगा एसपी, बड़ी क्विक सर्विस है तुम्हारी, लेकिन अफसोस इस दफ़ा तुम्हारा पाला बाबर से पड़ा है। लड़की को छोड़ दो। उसकी बकवास के जवाब में वो सिर्फ इतना ही बोला था। इसे मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। वह गन उस पर ताने ऐसा ऐसा बढ़ने लगा। दाऊद ने इतनी सख्ती से दांतों को दबा रखा था कि उसकी कनपटी की रग उभर आई थी। तहज़ीब उसे ही देख रही थी। एक पल के लिए दाऊद की नज़र बाबर से हटकर उससे टकराई थी। वही एक नज़र उसे हिम्मत दे गई। तहज़ीब ने पूरा जोर लगाकर अपने नाखून उसके बाजू में गाड़ दिए। सिर्फ एक सेकंड के लिए उसकी नज़र चुकी और दाऊद की गोली उसका बाजू चीरती हुई निकल गई। वो लड़खड़ाया और तहज़ीब के गिर्द उसकी ग्रिप ढीली पड़ी। अगले ही लम्हे वो भागकर दीवार से जा लगी। 4 पुलिस ऑफिसर्स ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया था और उसके दोनों हाथों में हथकड़ियाँ बांध दी। उसे नज़र हटाकर दाऊद तहज़ीब की तरफ मुड़ा जो ज़मीन पर बैठी थी। वो उसके सामने दोजानो होकर बैठ गया। तहज़ीब, उसके झुके सर को देख उसने धीरे से उसे पुकारा था। उसने नज़रें उठाकर दाऊद की तरफ देखा और अगले ही पल वो उसके कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। दाऊद ने उसे खुद से अलग करके उसके आंसू साफ किए थे। सब ठीक है, उसकी आंखों में देखते हुए उसने तसल्ली दी थी। दाऊद, हसन के पुकारने पर दोनों ने उसे देखा था। हसन ने तहज़ीब का दुपट्टा उसकी तरफ बढ़ाया था। दाऊद ने दुपट्टा अच्छी तरह उसके गिर्द लपेट दिया था। उसकी नज़र उसके बाजू से निकलते खून पर पड़ी। उसने गौर से तहज़ीब के चेहरे की तरफ देखा जहाँ निचले होंठ से खून रिस रहा था। गालों पर भी उंगलियों के निशान थे। उसे जाने क्या हुआ था, वो एकदम उठा था और अगले ही पल उसने अपने भारी बूटों से बाबर को मारना शुरू कर दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको हाथ लगाने की? वहाँ मौजूद सब लोग हैरान परेशान दाऊद को देख रहे थे। हसन और काशिफ एकदम आगे बढ़े थे। दाऊद, कूल डाउन, छोड़ो उसे। हसन ने खींचकर उसे पीछे किया। तहज़ीब सब भूलकर हक्का बक्का दाऊद की जुनूनी कैफियत को देख रही थी। अचानक वो रुक गया था और गहरे गहरे सांस लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। ले जाओ इसे। दाऊद ने इंस्पेक्टर को इशारा किया। एसपी, तुम क्या समझते हो कि मैं सारी उम्र जेल में रहूँगा? कभी बाहर नहीं आऊँगा। मैं जल्द वापस आऊँगा और ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना इसे। वो इतनी मार खाने के बाद भी धमकी देने से बाज नहीं आया था। तहज़ीब के करीब पहुंचकर वो फिर रुक गया था। तुम्हें तो मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा। तहज़ीब ने घबराकर दाऊद को देखा जिसकी आंखों में खून उतर आया था। ले जाओ इसे, वो धाड़ कर बोला। हसन ने पीछे मुड़कर देखा। तहज़ीब की आंखें बंद थीं। वो यही समझा वो अभी भी बेहोश है, लेकिन वो होश में आ चुकी थी। ताहम वो अभी भी उनका सामना करना नहीं चाहती थी। जब वो घर से निकली थी दोपहर थी और अब रात हो रही थी। वो लोग पता नहीं उसे कहाँ लेकर आए थे और ये उसे कहाँ लेकर जा रहे थे। उसने गर्दन घुमाकर कार ड्राइव करते दाऊद को देखा। ये तो अच्छा हुआ हम इसे फॉलो कर रहे थे। दूसरे कशफ ने फ़ोन कर दिया, वरना शायद देर हो जाती। दाऊद ने कोई जवाब नहीं दिया।
اس کے جذباتی پن کے پیچھے کیا محرک تھا حسن جانتا تھا، تہذیب نہیں۔ وہ تو صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ محبت کے اس سفر میں اکیلی ہے۔ اس کے ہونے والے شوہر نے اسے مصیبت کے وقت چھوڑ دیا تو یہ کیوں اس کی خاطر یوں دیوانہ ہو رہا تھا؟ بات تو صاف تھی، لیکن اس کا دماغ اس بات کو ماننے میں ہچکچا رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ داؤد نے مرر سے اسے دیکھا، حسن نے بھی مڑ کر اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو تہذیب؟ حسن کے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا تھا۔ اس کے بعد وہ یوں ہی بیٹھی رہی، لیکن خود پر وقفے سے داؤد کی نسلیں بھی محسوس کر رہی تھی۔ گھر پہنچنے پر اس کے پاؤں کانپنے لگے تھے۔ دیواروں پر لائٹیں تو لگی تھیں، لیکن رات ہونے کے باوجود کسی نے انہیں نہیں جلایا تھا۔ وہ ان دونوں کی ہمراہ گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ لاؤنج لوگوں سے بھرا ہوا تھا جو اس کے رشتے دار تھے اور پرسوں ہونے والی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ ان سب کے درمیان سعدیہ بیگم اونچی اونچی آواز میں بول رہی تھیں۔ اصغر صاحب اور زبیدہ بیگم سر جھکائے ان کی باتیں سن رہے تھے، جبکہ کشف کچن کے دروازے سے لگی زاروں کی تار رو رہی تھی۔ ان تینوں کے اندر داخل ہونے پر سب سے پہلی نظر قمر بیگم کی پڑی تھی، جو تہذیب کی شادی میں شرکت کے لیے آئی تھیں۔ لیکن یہاں قصہ ہی عجیب تھا۔ داؤد اور حسن نے نہ سمجھنے والے انداز میں ان لوگوں کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر کمرے میں موجود آوازیں خاموش ہو گئیں۔ پھر سعدیہ بیگم کی آواز آئی تھی، لو آ گئی مہارانی منہ کالا کر کے۔ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی اس کی شاہ پر سب ہوا ہے۔ وہ لڑکا پاگل تھا جو اس کے پیچھے پیچھے یہاں تک آ گیا، لیکن میری کوئی سنتا ہی کہاں تھا۔ اس میسنی کی معصومیت کی پٹی بندھی تھی، اس کی آنکھوں پر دیکھو، اب 2 دفعہ اغوا ہوئی ہے یہ۔ انہوں نے عمران کی طرف دیکھ کر جتایا، جو بات غصے سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ تہذیب کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ میں آج آخری بار بات کرنے آئی ہوں۔ میں ایک اغوا شدہ لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ میرے ہیرے جیسے بیٹے کے لیے یہ عیب دار لڑکی ہی رہ گئی تھی۔ دیکھیں آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ حسن نے آگے بڑھ کر انہیں سمجھانا چاہا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ بس جی آپ لوگ کچھ نہ بولیں، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ حسن نے تہذیب کا چہرہ دیکھا جو لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا تھا، جبکہ داؤد کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے ذرا بھی امید نہیں تھی تہذیب تم اتنا گر سکتی ہو۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود میں تمہیں اپنا رہا تھا، لیکن تم پھر بھی میری امی صحیح کہتی تھیں۔ اس نے بڑی نفرت سے تہذیب کو دیکھا۔ تہذیب بہت کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن اس کی زبان جیسے اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی اور داؤد کا صبر جواب دے گیا۔ بس اچانک داؤد کی زوردار آواز پر پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بہت ہو گیا، آپ لوگ بغیر سوچے سمجھے اس پر الزام لگا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ شرم بھی ہمیں آنی چاہیے۔ سعدیہ بیگم ہاتھ نچا کر بولیں، دیکھو میاں ایسے لوگ ہمدردی کے قابل نہیں ہوتے۔ اس کی معصومیت پر مت جاؤ، اس کے کرتوت سب کے سامنے ہے، اور تمہیں اتنا درد ہو رہا ہے تو تم کر لو اسے شادی۔ ایک پل کے لیے داؤد بالکل خاموش رہ گیا۔ اس نے سوچا کیا قسمت کبھی اس طرح بھی مہربان ہو سکتی ہے؟ اس نے قمر بیگم کی طرف دیکھا، جنہوں نے مسکرا کر اسے جواب دے دیا تھا۔ آنکھوں دیکھی مکھی کون نکلتا ہے؟ وہ نہ جانے کیا سمجھیں، طنزیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگیں، جبکہ داؤد کی خاموشی نے تہذیب کو اندر تک توڑ دیا تھا۔ میں تہذیب سے شادی کرنے کو تیار ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ داؤد کے کہنے پر اصغر صاحب اور زبیدہ بیگم نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر اس کے فیصلے کی مضبوطی صاف نظر آ رہی تھی۔ سعدیہ بیگم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ تو سمجھ رہی تھیں وہ ان سے تہذیب کے لیے بھیک مانگیں گے۔ عمران ایک دم باہر نکل گیا تھا۔ بھائی صاحب آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ قمر بیگم نے اصغر صاحب سے پوچھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کیسے اعتراض کر سکتا ہوں؟ آپ لوگ تو فرشتہ بن کر ہماری زندگیوں میں آئے ہیں۔ میں نکاح خواہوں کا بندوبست کرتا ہوں۔ حسن کے بولنے پر داؤد نے اسے روک دیا۔ ایک منٹ۔ حسن کے ساتھ باقی سب بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ ایک بار تہذیب سے بھی پوچھ لیں، اس کی زندگی کا سوال ہے۔ کشف جو خاموش تماشائی بنی سب دیکھ رہی تھی، تیزی سے آگے بڑھی، کیونکہ تہذیب کیا چاہتی ہے وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ آپ نکاح خواہوں کو لے آئیں، اس نے حسن سے کہا تو حسن ایک نظر داؤد کو دیکھ کر باہر نکل گیا، اور اس کے پیچھے دانیال اور داؤد بھی۔ کچھ لمحوں کی بات تھی، وہ تہذیب اصغر سے تہذیب داؤد بن گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں وہ شخص ہمیشہ کے لیے آ جائے گا جو اس کے لیے صرف ایک سوچ تھی۔ وہ ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں زمین کو گھور رہی تھی جب قمر بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس کو پیار کرنے کے بعد وہ زبیدہ اور اصغر صاحب سے مخاطب ہوئیں۔ ہم رخصتی ابھی کرنا چاہتے تھے، پھر میں نے سوچا ابھی تہذیب کی کنڈیشن ایسی نہیں۔ تہذیب آپ کے پاس ہماری امانت ہے، ہم 2 ہفتے بعد رخصتی کرا لیں گے۔ اصغر صاحب اور زبیدہ بیگم نے ان سے اتفاق کیا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ کشف کی آواز پر تہذیب گھبرا کر اچھل پڑی۔ دفع ہو جاؤ، آرام سے نہیں بول سکتی؟ میں ڈر گئی تھی۔ تہذیب نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کشف کو گھورا۔ اچھا تم ڈر گئی تھی؟ حالانکہ تم ڈرتی نہیں ڈراتی ہو۔ تہذیب نے کوئی جواب نہیں دیا اور شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کشف اسے دیکھ رہی تھی، جو مہندی کے پیلے سوٹ میں سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ کل مہندی تھی، داؤد اور اس کی فیملی لاہور گیسٹ ہاؤس میں شفٹ ہو گئے تھے۔ آج اصغر صاحب نے ان کی فیملی کو ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ کشف وہ لوگ ابھی نہیں آئے؟ تہذیب کی بے چینی پر کشف کھل کر مسکرائی تھی۔ آ گئے ہیں، اس لیے تو تمہیں بلانے آئی ہوں۔ اچھا۔ وہ ایک دم کانشیس ہو گئی تھی۔ داؤد بھائی نہیں آئے؟ کشف کے بتانے پر تہذیب کا جگمگاتا چہرہ یکدم بجھ گیا تھا۔ کیوں؟ مجھے کیا پتا؟ کشف نے کندھے اچکائے۔ اب تم نیچے آ جاؤ، کشف کہہ کر باہر نکل گئی، جبکہ تہذیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
इन 2 हफ्तों में दाऊद ने उसे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। वो खुद को तसल्ली देती रही, लेकिन आज जब सब आए तो वो क्यों नहीं आए? कई वहम थे जो उसके इर्द गिर्द अपना जाल बुनने लगे। कश्यप एक बार फिर अंदर दाखिल हुई। तुम अभी यूं ही बैठी हो? कहते हुए उसने गौर से उसका चेहरा देखा। तुम रो रही हो? उसके आंसुओं की रवानी में इजाफा हो गया। कश्यप ने परेशानी से पीछे देखा और दरवाजे में खड़े दाऊद ने उसे उंगली के इशारे से बताने से मना कर दिया। क्या हुआ है तहजीब? कश्यप, कभी कभी मुझे लगता है कहीं वाकई ऐसा तो नहीं कि दाऊद ने उस वक्त सिर्फ हमदर्दी में मुझसे शादी कर ली हो और अब पछता रहे हो। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम खुद देख लो ना, कभी उन्होंने मुझे फ़ोन किया और अब आए भी नहीं। मैं ही पागल हूँ जो पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लगा ली थी। मैं उनसे प्यार करती हूँ तो ज़रूरी नहीं वो भी मुझसे करें। दानियाल ने मुझे बताया था इन्हें डरपोक और रोने वाली लड़कियां पसंद नहीं, और पता है मैं जब भी उनसे मिली रोती ही मिली। इन्हें सोबर लड़कियां पसंद हैं। तुम बताओ मैं क्या सोबर लगती हूँ? उसके पूछने पर कश्यप की हंसी निकल गई। तहजीब ने नाराज़ होकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। अच्छा बाबा, नाराज़ ना हो। अगर तुम्हें ये वहम है कि तुम्हें चाहिए था तुम खुद दाऊद भाई से बात कर लेती, आखिर तुम उनकी बीवी हो। इतना तो तुम्हारा हक बनता है। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो मैं उनसे पूछूं। तुमने नहीं, मैंने इनका गुस्सा देखा है, थप्पड़ भी खाया है। तहजीब ने अपना गाल सहलाया। तो अब इसका क्या इलाज है? कश्यप ने दिलचस्पी से उसका चेहरा देखा तो तहजीब ने मुस्कुराकर अपने आंसू साफ किए। कोई इलाज नहीं, अब तो मैं उनकी बीवी हूँ, जैसी हूँ इनको बर्दाश्त करना होगा। चलो मैं आंटी से मिल लूँ। वो बेड से खड़ी हो गई, लेकिन दरवाजे के करीब पहुँचते ही धक से रह गई। उसने मुड़कर शिकायती नज़रों से कश्यप को देखा जो कहका लगाकर हंस पड़ी थी। सुना दाऊद भाई, आपकी बीवी को कितनी शिकायतें हैं आपसे? जी, वो तहजीब पर नज़रें टिकाए बोला। आप बात करें, मैं चलती हूँ। तहजीब की नज़रें ज़मीन में गड़ सी गई थीं। अब पता नहीं इसने क्या क्या सुना था। बाज़ दफ़ा हालात ऐसे होते हैं कि इंसान का वो रूप सामने आता है जो वो असल में नहीं होता। जब पहली बार तुम मिली तो जानती हो क्या हालात थे। अगर मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तो मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। अगर कोई तुम्हें खराश भी लगाए तो इसका जो हाल मैं करूँगा इसका भी तुम्हें अंदाज़ा है। क्या वहाँ से तुम्हें मेरे प्यार का अंदाज़ा नहीं हुआ? बोझ को ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया जाता। ज़िंदगी में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो दिल के मकीन होते हैं, और मैं तुम्हारी तमाम तर हमाकतों के बावजूद तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तहजीब ने नज़रें उठाकर उसका चेहरा देखा जो हमेशा की तरह संजीदा था। तसल्ली के लिए इतना काफ़ी है या कुछ और कहूँ? तहजीब की नज़रें झुक गई। उसने सर नफ़ी में हिलाया था। आओ नीचे चलें। तहजीब ने हैरत से उसकी फैली हुई चौड़ी हथेली को देखा और फिर उसका चेहरा। अगले ही पल उसने अपने हाथ उसके हाथ में दे दिया। डियर रीडर एंड लिसनर, जो नावल हम रीड कर रहे हैं उसका नाम है तुम संग रास्ते महकने लगे। देर से नाम याद आया इसलिए बता ही दिया आप लोगों को। अगले ही पल उसने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया था। आखिरी सीढ़ी पर उसने अपना हाथ खींचा था। दाऊद ने एक नज़र उसका चेहरा देखा और मुस्कुराकर हाथ छोड़ दिया।